Wala wala jamukan bena yira aula Africom TV ni Hôtel Radisson Blu ka jeka bara kono. Ce programme vous est offert en partenariat avec l'Hôtel Radisson Blu de Bamako. Ambalma Africom TV jabaran lajɛbaaw an b'a fɔ a ma aw danse a ka ni jɛmukan in kɛnɛ kan walawala jɛmukan bɛ sigi Hôtel Radisson na Africom TV ale ni Hôtel Radisson ka jɛmukan no togo min na ka se ka maliyɛn den cɛ ana muso denmisɛnnin makɔrɔba ka se ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni an ka jamana kow kan a bɛ boli politique siraw kan ka taa an ka jamana sɔrɔ siraw ka bolo olu fɛnɛ kan an ka jamana lakana ko o n'a ɲɔgɔnna caman o hukumu na dimanche o dimanche Africom TV a bɛ wele bila an balimaw ma u bɛ se ka na fara an kan cogo min na an ka se ka ɲɔgɔn masala bi an ka bi jɛmukan ale bɛna boli mun kan komi aw b'a kalama cogo min na an donna sunkalo kɔnɔ o sunkalo in kɔnɔna na an bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ fɛn caman de bɛ yen adamadenw mago b'o la suntɛgɛ wagati cogo min na u ye tile journée bɛɛ lajɛlen kɛ u ma se ka dumuni kɛ mais u bɛ se ka nimisi wasa suntɛgɛ kɔfɛ ka se ka dumuniw kɛ ka se k'u yɛrɛ lafiya o kɔfɛ n'an ye jateminɛw kɛ i bɛ taa sɔrɔ jateminɛ ninnu bɛɛ lajɛlen b'a yir'an na k'a fɔ sunkalo le kɔnɔna na an ka dumunifɛnw dɔw bɛ fara olu sɔngɔ kan mun de bɛ ka kɛ sababu ye dɔw bɛ fara nin dumunifɛn ninnu sɔngɔ kan sunkalo kɔnɔna na wa mun de kan ka kɛ fɛnɛ cogo min na jateminɛ bɛ se ka kɛ sunkɛlaw olu bɛ se ka sun tigɛ lafiya kɔnɔ u mago bɛ fɛn minnu na u ka se k'a sɔrɔ lafiya kɔnɔna na Africom TV ye wele bila an balimaw ma minnu nana olu bɛna fara an kan ka se ka nin kumakan ninnu ɲɛfɔ an ɲɛna ko mun b'a la bɛɛ lajɛlen bɛ se ka walawala sɔrɔ a la an ye wele bila fanga sinamatɔn ma n'a bɛ fɔ ma opposition républicaine olu fanga sinamatɔn olu ka ma bisimilalen nin kɛnɛ kan o ye Seydou Jawara ye ale bɛ parti la lumière pour l'Afrique an b'a fɔ a ma k'a danse nin kɛnɛ in kan o fɛnɛ kɔfɛ an ye wele bila jɛkulu ma jɛkulu minnu bɛ yen nɔ ne y'a sɔrɔ olu sigilen don malo sɛnɛ ka se ka malo ko sɛnɛ komi aw b'a kalama cogo min na an ka Mali faaba in kɔnɔ yan an ka balo fanba caman o ye malo ye Valérie Boli ale bɛ yen ka se k'olu bisimila nin kɛnɛ kan yan an b'a fɔ a ma a danse nin kɛnɛ in kan o fɛnɛ kɔfɛ n'i y'a mɛn k'a fɔ an bɛ taa dumunifɛnw san n'i y'a mɛn an bɛ taa sugu kɔnɔnaw na an mago bɛ fɛn min na ka se k'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ olu maa dɔw de bɛ sugu kɔnɔ mun b'o olu feere olu ka jɛkulu n'a bɛ fɔ o ma ko syndicat national des commerçants détaillants feerekɛla misɛnnin minnu bɛ yen n'a sɔrɔ olu bɛ sugu kɔnɔ olu ka jɛkulu minnu bɛ yen nɔ n'a y'a sɔrɔ ka se k'olu tɔbɔtɔ Alhaji Dantuma Koyita ale bɛ ka se k'olu bisimila nin kɛnɛ in kan n b'a fɔ i ma i danse nin kɛnɛ in kan walasa ka nin bɛɛ lajɛlen walawala aw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali kɛ nin kumakan ninnu na ka ɲininkali tengu an ka maa welelen ninnu na n balimakɛ ye Mamadu Tarawele ale bɛ n kɛrɛfɛ cogo min na ka se ka ɲininkali tengu an ka maa welelen ninnu na Bintu Mayiga ale fana bɛna fara an kan ka se ka nin kumakan ninnu walawala an ɲɔgɔn cɛ yala an ka kuma yɛrɛ daminɛ an bɛ kuma fɔlɔ an b'a tengu Alhaji Dantuma Koyita la komi olu bɛ yen ka se ka commerçant détaillant n'o ye an ka jagominɛ misɛnnin ninnu ye ka se k'olu tɔbɔtɔ kumakan kelen san o san jateminɛw bɛ kɛ k'a fɔ ko ni sunkalo sera dɔ bɛ fara an ka fɛn ninnu prix kan n'o ye an ka dumunifɛnw prix ye mun de bɛ na n'o ye yala gɛlɛya jumɛn de bɛ to sababu ye sunkalo fɛ dɔ bɛ fara fɛn ninnu prix kan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Auzubillahi minash shaitanir rajim. An bɛ foli kɛ an balimaw bɛɛ lajɛlen ye an filɛbagaw n'an lamɛnbagaw an bɛ foli kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka taa se kɔmɔgɔw ma ni jamana kalanbaa an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. Ayiwa mun ye sɔngɔko ye ne kɔni ka hakilina ye mun ye ko fila don sunkalo ye wagati ye mun mɔgɔw mago bɛ jɔ dumunifɛnw na kosɛbɛ o wagati de la mɔgɔw b'a dɔn parce que wagati de la kuma bɛ kɛ o de la a bɛ fɔ fɛn dɔ ka gɛlɛn ka sɔrɔ peut-être a sɔngɔ bɛ a bɛ san kelen bɔ parce que sunkalo wagati de la mɔgɔw bɛ intéressé la filanan o ye période ye mois de décembre janvier pomme de terre kilo bɛ sɔrɔ 40 na
mais mai la pomme de terre bɛ taa 70 la o tɛ sunkalo ko ye o ye période de parce que an ka jamana kɔnɔ a bɛ récolter wagati min na o y'o wagati de or que système t'an bolo yan n b'a fɔ Kɔsɛna ni Modibo Keyita ka système k'a fɔ ko k'a mara Kati ta Sikaso ta a bɛɛ bɛ bɔ a bɛ feere ni wagati mana se a bɛɛ bɔ Maroc de ka na o tuma a bɛ gɛlɛya gɛlɛya in tɛ souvent jagokɛlaw ye gɛlɛya in ye wagati de n'an ye exemple ta mɔgɔ kɔni ɲɛ bɛ malo ni tulu ani sukaro de la mais nemurukumuni dun samiya la nemurukumuni dɔrɔmɛ 20 na n'i y'a san i bɛ i ka mɔni tobi n'a ye siɲɛ 3 mais bi i bɛ nemurukumuni 40 de san pour que i ka mɔni kelen tobi o fana ye gɛlɛya ye o tuma gɛlɛya n'a nana mɔgɔ bɛɛ bɛ ɲɛsin jagokɛlaw ma ka sɔrɔ souvent jagokɛlaw tɛ a bɛ dépend période la mais jagokɛlaw jɔyɔrɔ a la o fana b'a la adamaden bɛɛ nafa ka di bɛɛ ye ka fɛn sɔrɔ mais jamana de kan ka jɔ pour que ka fɛn dɔ fɔ a tɛ tɛmɛ nin kan o tuma ne bolo jamana jɔyɔrɔ b'a la consommateur minnu b'a san e jɔyɔrɔ b'a la n'i bɛ fɛn min san 100 n'i taara sɔrɔ a kɛra 120 ye service dɔ kan ka sɔrɔ i ka taa fɔ mun ye a kɛra 120 ye o tuma ne bolo anw ye tɔn ye an sigira an bɛ mobilisation kɛ an bɛ sensibilisation ka kuma fɔ mɔgɔw ye mais il faut que wɛrɛ ka sɔrɔ ni anw dɛsɛra ɲɔgɔn na minnu bɛ se ka kuma ne kɔni bolo mais i ka yɔrɔ la kumana tigɛ tɛ yɔrɔnin dɔ fɔ sisan i ko wagatiw de b'a la fɛn sɔngɔ bɛ yɛlɛ yala sunkalo bɛ bɛn o wagatiw de ma parce que kɛrɛnkɛrɛnnen an ka bi fɛn yɛrɛ ye mun kan mun y'a to sunkalo yɛrɛ la dɔ bɛ fara sɔngɔ kan yala sunkalo de kɔsɔn parce que mɔgɔw mago b'a la aw bɛ dɔ fara prix kan wa ou bien wagati i ye wagati min fɔ wagati kow la mais sunkalo bɛ bɛn o wagatiw de kɔnɔ wa bon sunkalo ye ala ka wagatiw de don kalo don a bɛ yɛlɛma ka don samiya ni fɛnw na o tɛ e ni bolo o tɛ e bolo mais n bɛ ka exemple de ta wagati dɔw kan en filɛ bi mois de mai le 28 mai peut-être le 28 janvier fɛn dɔ bɛ prix dɔ la a t'o la bi o ye wagati cogoya ye n kuman'o kan mais fɛn dɔ bɛ yen wagati ko t'o la wagati ko b'a dɔwɛrɛw la parce que anw ka fɛn caman bɛ yen fana a bɛ san kɔfɛ de an ka jamana usine tɛ yan ko ka fɛn dɔw produit peut-être mois de janvier la i b'a sɔrɔ dollar ye 100 ye bi n'a bɛ 120 na ni jagokɛla taara san 120 ka dédouanement kɛ ka na n'a ye a bɛ feere da de la jagokɛla fana bɛ feere kɛ ka nafa de ɲini a kan mais mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko a jagokɛla a ka d'a ye de ka gɛlɛya a man d'a ye ka gɛlɛya o de tun ye exemple ta circonstance kan circonstance gɛlɛya b'o bɛ yen parce que n kumana gɛlɛya kan n ko ni gɛlɛya bɛ yen baara yɔrɔ dɔ kan ka sɔrɔ mun bɛ se ka gɛlɛya lajɔ o parce que fɛn dɔ ka di an bɛɛ ye o n'i ye 100 di ma sisan i b'a fɔ k'a kɛ 200 ye n'i ye 200 i b'a fɔ ka 400 adamaden bɛɛ natalen don mais ne bolo organisation kɔnɔna la jamanadenw de jamana bɛ ɲɛmɔgɔw b'a la ministres b'a la directeurs b'a la jamanadenw b'a la n'i y'a bɛ fɔ sɛnɛkɛla a bɛ fɔ baganmara la structuré don bɛɛ ka jɔ i jɔyɔrɔ la ni jagokɛla ma jɔ a ye prix kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ ko a y'a jɔ ye a bɛ jɔ o ne ka kuma b'o de nɔfɛ hakili la kuma kan fabɛra an bɛ segin ka na yala an ka taa yɔrɔ jan an bɛ kuma sɛbɛn opposition na yala sunkalo kɔnɔ jagofɛnw sɔngɔ gɛlɛyali mun de bɛ na n'a ye kɛrɛnkɛrɛnnen na aw ka jateminɛ na an ka foli b'aw ye an ka foli bɛ maliyɛn cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen ne bɛ kuma yan opposition tɔgɔ la ne tɔgɔ ye Seydou Jawara gɛlɛya mun bɛ na sunkalo kɔnɔna la en général an tɛ prévision de kɛ an tɛ kow labɛn ka kow ɲɛsigi ne ye jamana maracogo lajɛ fɛnw bɛ yen nɔ bi jamana in kɔnɔ minnu man ka gɛlɛya a daminɛ o ye an bɛ na minnu consommer n'o ye tomati ni jaba ni fɛn minnu bɛ sɛnɛ yɛrɛ dɔrɔn anw tɛ se ka hali o ɲuman produit Maroc de bɛ bɔ ni tomati ye fo Maroc kana d'anw ma yan bon alors que n bɛ taa n'i ye au niveau kɔnɔ fɔlɔ yanni n ka gɛlɛya développer parce que fɛn min bɛ kɔfɛ ne tɛ compter o kan fɔlɔ n bɛ compter min b'an yɛrɛ fɛ yan n'an dɛsɛra k'olu labaara o ye jumɛn ye an bɛ ka système éducatif min kalan yan fɔlɔ an bɛ ka kalan min yɛrɛ kɛ fɔlɔ a kalan nafa ka dɔgɔ a nafa ka dɔgɔ ni jumɛn ye mɔgɔ bɛɛ ko k'a ka kɛ économiste ye bɛɛ ko k'a kɛ juriste ye alors que Sénégal école de kan ka jɔ jamana kɔnɔ fɔlɔ pomme de terre 80 a ka bon hakili ma parce que dugu jukɔrɔ fɛn de don a bɛ sɛnɛ de k'a labɔ maintenant dans les régions du Mali i b'a jateminɛ Sikaso mara yɛrɛ dɔrɔn kɔnɔ Sikaso bɛ se k'i jɔ ni Mali k'i jɔ ni Burkina k'i jɔ ni Côte d'Ivoire pomme de terre dɔrɔn na mun de b'a to a tɛ se ka kɛ parce que an ma denmisɛnninw former a kan école agricole bɛ se ka jɔ minnu bɛ sɛnɛfɛnw kan tomati b'u la jaba b'u la malo b'u la ɲɔ b'u la fɛn caman b'u la pour que nɔgɔya bɛ se ka na jamana kɔnɔ i tɛ fɛn produit i tɛ se ka prix sigi a kan en général an bɛ fɛn minnu ta an bɛ taa kɔfɛ ka na lɔgɔti boîte filɛ nin ye an bɛ t'olu ta kɔfɛ ka na gɛlɛya bɛ na dutigi o dutigi bi n'i ye 200 di muso ma a tɛ nan bɔ parce que n'i ye tomati ni jaba yɛrɛ san a la jaba kilo 1 100 n'i y'o bɔ 200 a tɔ tora 100 ni k'i bɛ sogo san sogo t'a la f'i taara jɛgɛ wusu k'a la an bɛ fɛn minnu fɛngɛ anw fɛ yan nɔ ne y'a sɔrɔ an bɛ fɛn minnu sɛnɛ
ante olu le la toboto togo mina ka se ka no be tina non ote ame mi produit o de ka dogo ante ka bara de ka kan demsoni chômeur chama yoro di parce que anga ta école agricole de kan parce que jamana de ba mbulu dugukulu mi ni abe son fembela ante bara de ke parce que nyemo de te ka bara ke nyemo de kan ana ni production ye tel que sugoro mi yere ba ambulu ya anga mali sugoro yere dron n'a fere na ko o be kemeni mugana mali yere sugoro ça veut dire ama nyeta to ko sugoro be bo kofe o ye sugoro mun be bo jamana woro kangana ya an yere be sugoro kuma ba min gilan butiki tugu be go fere bi keme ani muga mena o ba di mugo ma bi woro ni duru do yere ba fere bi wolonvla alsa gouvernement papier courant de bo ka fo o bena yala ka prix contrôle ke ka fo prix munun be no ni mugo ya dépasser songolo koson o bena a ɲini ka tigila mugo interpeller pour que sigi gouvernement prix mi fo tel que malo songola malo mi bo kofe o bi wolonvla o malo jalani maintenant sugoro mi no be produit en fait o keme ani derme tan bon maintenant o état yɛrɛ ka prix tulu o keme ani bisabay mais ni tara sugu kono sa i b'a sɔrɔ tulu mi bo kofe ani tulu mi bo boya mɔgɔw b'u k'u profiter k'a bɛɛ feere o prix kelen na parce que suivi min ni état kan ka kɛ ani mesure minnu kan ka ta pour que ka a tigilamɔgɔw ɲangi fo baara de ka kɛ fo mɔgɔw k'a dɔn jamana de donc ministère du commerce ale tun kan ka ni jateminɛw kɛ an ye wele bila ma a y'an wele k'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ a tɛna se ka bi dimanche sɔrɔ ko siɲɛ wɛrɛ a bɛna fara anw kan yan se ka ni kuma kɛ mais an bɛ ka taga komi monsieur Jawara kumana sisan monsieur Boli ale ko k'a fɔ k'an bɛ fɛn minnu sɛnɛ an fɛ k'an t'a la tɔbɔtɔ an tɛ an mako don a la kosɛbɛ aw ka baara bilalen don cogo min na ka se ka balo n'o ye malo ye ka se k'o sɛnɛ ka se k'o produit a bɛ se ka na an ka jamanadenw bɛ se ka sɔrɔ ka a kumana ko malo jalanin k'a bɛ bɔ kɔfɛ ka na mais yala mun de bɛ ka na mun de bɛ ka to n'i y'a sɔrɔ an ka sɛnɛkɛfɛnw an tɛ ka mako don a la ka se k'a sɛnɛ. A ye gɛlɛya fɔ mais aw kana miiri k'a fɔ Mali dan ye Bamako ye na gɛlɛya bɛ yen Bamako dɔrɔn tɛ maliyɛnw ye gɛlɛya in bɛ fan bɛɛ Silenge ka sigilen filɛ nin ye sisan u ka yɔrɔ la malo bɛ kɛ ka feere 75 mais a bɛ feere 75 mun na gɛlɛya don minnu bɛ yen u k'a san o la k'a sababu kɛ sanubɔlaw de bɛ yen u bɛ wari fu sɔrɔ mais u bɛ se ka fɛn san gɛlɛya nasugu bɛɛ la a kɛmɛ ka gɛlɛya se olu ma u ka sigiyɔrɔ la mais munna o bɛ kɛ c'est parce que sariya de t'i labato sanu yɛrɛ bi ɲini cogo min na ka baara kɛ a ti kɛ ɲɛnɛman ten donc fɛn dɔ bɛ yen n ka président bi deli k'a fɔ ɲɛna ko n'i taara kungo kɔnɔ n'i kulela n'i ko maaw yo n'i ma maa ye n'i ye lajɛli kɛ ka ɲɛ i b'i yɛrɛ ye na maliyɛnw m'u yɛrɛ lajɛ an ka ɲɛmaaw ye démission kɛ dɛ wa an bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ lajɛlen bɛ o kan kelen de fɔ la na min ma se ka sɔrɔ ka don a circuit kɔnɔ o bi kule nka n'o donna ka ban o b'i da de donc an bɛɛ lajɛlen de b'a la i b'a ye fɛn bɛɛ kɛ fɛn min jɛngɛnnen don maa si tɛ kuma bɛɛ hakili la ne bɛ se ka n ta sɔrɔ kɛrɛfɛ maliyɛnya tuma dɔ la a bɛ tunu ne na mais n'aw ko mɔgɔw ka sɛnɛ kɛ denmisɛnninw bɛ kɛ ka boli anw bɛ malo kana ɲini sisan an t'a sɔrɔ parce que nafa bɛrɛ tɛ malo sɛnɛ na i b'a sɔrɔ malo sɛnɛ na n'a ye malo sɛnɛ o bɛna malo sanfɛ da su la u b'a kantigɛ mais a bɛ taa feere a dunbaa ma o fana bɛ kantigɛ a bɛ feere gɛlɛya la a bɛ san ka ben ka san cikɛla bolo mais cikɛla fana i bɛ mɔgɔw mankan mɛn dɔ ka bɔ malo la dɔ ka bɔ malo la mais dɔ bɛ bɔ a la cogo di sariya jumɛn de bɛ ta Mali kɔnɔ bi n'i y'a lajɛ gouvernement ye wari min don pour que malo sɛnɛ ka se ka yiriwa malo ka se ka jamana labɔ a ka ca initiative bɛ yen fɛn wɛrɛw bɛ yen achat institutionnels bɛ yen mais nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i b'a sɔrɔ fonctionnaire damadɔw fana bɛ yen minnu bɛ gouvernement briefing da u yɛrɛ kan ka tila ka exonération di commerçant ma o bɛ na ni malo ye k'a sɔrɔ malo min b'an bolo a b'an bɔ o tuma an ka malo tɛ sɔngɔ sɔrɔ a feereli bɛ gɛlɛya. mais ne ma se k'o yɔrɔ faamu malo min b'an fɛ yan o b'an bɔ o bɛ na ni malo wɛrɛ mais mun bɛna kɛ k'a fɔ an ka malo min b'an fɛ yan k'o bɛ bɔli kɛ mun y'a to o tɛ taa sugu la ka feere ka fɔ ka dɔ kɛ nɔgɔya kɛ sɔngɔ la. K'a fɔ a tɛ taa sugu la tɛ a sɔngɔ de bɛ ben a feerebaliya tɛ a sɔngɔ de bɛ ben n'a sɔngɔ benna
ka feere cikɛla ka fɛn bɛɛ de bɛ a ka malo la na fonctionnaire min wulila i b'a mankan mɛn ko an bɛɛ ye cikɛla ye ne ko tiɲɛ tɛ na ne ka malo jenina bi ne bɛ garibuya kɛ fonctionnaire min bɛ yen n'a ka malo jenina a ka sara bɛ yen fonctionnaire min retraitelen don n'a ka foro jenina a ka pension bɛ yen bɛɛ lajɛlen bɛ wuli nafa min ka kan ka kɛ pour que ka se ka cikɛla dɛmɛ pour que jamana bɛ se ka yiriwa o nafolo min bɛ ta ka na i b'a sɔrɔ o fonctionnaire de bɛ tila k'u banaminɛ an n'o cɛ u bɛ tila k'a fɔ k'olu yɛrɛ ye cikɛla ye u ka carte d'identité k'a fɔ cikɛla t'a kan fonctionnaire wari min bɛ di ko k'a don sɛnɛ sira fɛ mɔgɔ min bɛ bila ka taa sɛnɛ kɛ olu de bɛ wari in dun minnu bɛ bila ka baara kɛ anw yɛrɛ fana b'a la koyi dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlaka la an fana bɛ gɛrɛ tout le monde se met dans la position de capter les fonds c'est pourquoi jamana in kɔnɔ a ma se k'a fɔ karisa don an bɛɛ lajɛlen de b'a la an bɛɛ lajɛlen de ka kan ka wuli k'an jɔ k'a dɔn k'a fɔ mali ye jamanaba ye an ka kan k'an cɛsiri pour que a bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na a man kan ka to nin position in na si kɔngɔna fɔ kuma tɛ da kuma ye aw nana aw ye nin émission in kɛ sisan sunkalo bi y'a tile 2 ye a y'a kuma fɔ an tɛ se k'an jɔ tile 1 dɔrɔn ka wuli k'a jɔ k'a fɔ an bɛ fɛnw sɔngɔ lajɛ pour que u sɔngɔ ka jigin a bɛ boloda de mali bi on est autosuffisant à 93% malo la nga pourtant n'i y'a lajɛ importation min bi don c'est plus de 180 000 tonnes n'i y'a lajɛ ça fait combien de milliards de pertes pour le Mali et pourtant gouvernement de wari bɔ pour que production bi se ka caya mais o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ importation bi na mais mɔgɔ damadɔni i b'a sɔrɔ a ti mɔgɔ 10 bɔ Mali kɔnɔ olu de bɛ kɛ ka wari bila u kunna tuma dɔ la i bɛ tila k'u mankan yɛrɛ mɛn télé la ko an bɛna an bɛ jamana dɛmɛ e bɛ jamana dɛmɛ i bɛ kɛ ka dɔw kantigɛ ko e bɛ jamana dɛmɛ i kɛmɛ k'o nafolo de ta mɔgɔ damadamani olu bɛ jamana kunturu ta otage la ka jamana kunturu ta ka bila dingɛ dɔ kɔnɔ dingɛ min na an man ka se dingɛ min ma jagabara hukumu kɔnɔna don Bintu Mayiga ayiwa n bɛ i bɛ se ka micro garder parce que n ka question bɛ na tɛnku i la n bɛ foli kɛ fɛn fɛn i sen b'u kɔnɔkɔrɔ ka na émission in na aw bɛɛ ni ce wagati na an y'a mɛn ko plateforme de riz mɔgɔw ye conférence de presse dɔ kɛ a ma mɛn kosɛbɛ ka a ɲini état fɛ i filɛ ka kuma min fɔ a b'o hokumu yɛrɛ kɔnɔna na pour que ka dɔ bɔ importation na yalisa malo minnu bɛ aw bolo o ka se ka bɔ yali est-ce que aw bɛ se ka o assurance di ko ni dɔ bɔra importation na malo min bɛ a bɛ bɛɛ bɔ et a bɛ se ka maliyɛn de bɛɛ nafa wa n'an y'a fɔ an ye étude dɔ de kɛ étude y'a jira k'a fɔ Mali kɔnɔ on est à 93% autosuffisant kɛmɛ o kɛmɛ kilo 93 an bɛ se k'o de di donc kilo 7 tɔni min bɛ yen o tun ye depuis 2014 an ye étude nin kɛ mais o kɔnɔna na dɔ fara superficie kan évidemment dɔ farala maliyɛnw fana kan dɔ fana bɔr'u la mais min faral'u kan a ka ca min bɔr'u la mais n'i y'a lajɛ halisa o n'a ta bɛɛ gouvernement bɛ tila ka importation exonération bɛ tila ka di mɔgɔw ma exonération dɔrɔn tɛ dɔw bɛ yen setenya ni ta tiɲɛ bɛɛ kelenw tɛ japonais bɛ na u bɛ malo san Amérique u bɛ na u b'a di Mali ma k'u bɛ an dɛmɛ o ye dɛmɛ jumɛn ye pourquoi u t'an yɛrɛ ka malo san u ka k'an dɛmɛ ye nin yɔrɔ la an bɛ ministre de l'agriculture fo o y'a sɔrɔ commissaire à la sécurité alimentaire do a ye achat institutionnel ni a y'i banba kan OPAM PDG fana an b'a fɔ a waati Salif u y'u banba kan u y'a kɛ na mɔgɔ wɛrɛw tun don commerçants bɛ na u bɛ sɔrɔfɛn d'u ma u t'a kɛ u tɛ a achat di producteurs ma cikɛlaw taara ka taa ka malo feere OPAM ma a san u ko an échouera parce que an ma se ka an ye hakɛ min fɔ an ma se k'o di ne ko n ko anw ma échouer k'a sababu kɛ o waati kɔnɔna na malo fɛn o fɛn feerela cikɛla ye dɔrɔmɛ 10 sɔrɔ kilo 1 kan wa wari taara cikɛla misɛnnin ka poche kɔnɔ a ma taa maa wɛrɛ ka poche kɔnɔ mais o n'a ta bɛɛ sugu la Bamako yan malo sɔngɔ fana ma falen donc intermédiaire minnu ka ca an ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛna kɛ sababu ye ka sɔngɔ yɛlɛ cikɛla kantigɛlen don sannikɛla kantigɛlen don fɛɛrɛ jumɛn bi sɔrɔ o la gouvernement kɛmɛ ka fɛɛrɛw tigɛ n'o ye interprofession ye lala cikɛlaw ni commerçants n'an tora k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka intermédiaire dɔw bɔ yen minnu tɛ taxe yɛrɛ sara a b'a to cikɛla bɛ sɔngɔ ɲɛnama sɔrɔ a ka malo la sannikɛla fana bɛ se k'a san sɔngɔ na sɔngɔ min bɛ yeli kɛ n'o tɛ an kɔni k'a fɔ ko Mali tɛ se ka fɛngɛ kɛ ce n'est pas possible
Aujourd'hui, on a plus de 700 milliards. Lamini, na Côte d'Ivoire, ni Burkina, ni Sénégal. Ils importent près de 2 millions de tonnes. Mali Bisseko produit café Rouma. Ça fait plus de 7 milliards. Ça fait la moitié du budget du Mali. Malo la ambise kasoro. Muna ntasoro. Ambane banyere. Aya o fam na malumbe malla bi se ka malion yere boy faut que état ka fam ame kla kana signi o kuma kan monsieur Jawara opposition iga kuma damne la yafo menana siga ila siga kan doni anga nyamo ye mesure damadanta sungalu nyekorola la pour que ka dobo anga produit saba be na ba consommer ko sebe o betali ke maluka abetali ke sugaru kan abetali ke tuluka yali o mesuring era akilina o kekun ye singaloko de wa ou bien ko were ba jukoro est-ce qu'il ne mesure nyuma yi bon iga kuma o nyina mesure minu chaque fois ni singalo sira o be ni ɲɔgɔn de ta mais ni tali tɛ solution quoi, c'est pour même encourager les gens à augmenter les prix. C'est-à-dire voilà. Maintenant yana ka ta sungalo ɲɛkɔrɔla la a bɛ jamana de lajɛ jamanadenw ka sɔrɔ bɛ cogo min na jamana yɛrɛ bɛ mun de sɔrɔ jamana ko la n'i y'olu jate minɛ i bɛ jamanadenw ka sɔrɔ de ta ka baara kɛ ni o ye yanni sungalo yɛrɛ cɛ jamana prix ka to a togo kɔrɔ la n'i y'a jate minɛ fɔlɔ la butigiw kɔnɔna la i b'a sɔrɔ prix de tun bɛ minɛnw na k'a fɔ nin ye nin prix ye k'a daminɛ Bamakɔ yan nɔ fo Kidal fo yan fɛ c'est vrai mɔgɔw cayara kow kan ka falen maintenant gouvernement kan ka baara kɛ fɛn min yɛrɛ kan fɔlɔ o ye an yɛrɛ bɛ fɛn minnu sɛnɛ yan an yɛrɛ ka production tel que an ka usine minnu bɛ yen nɔ olu bɛ appuyer cogo minnu na jamana kɔnɔ ni olu usines taara k'u dɛmɛ tel que tulu filɛ nin n'i y'a jateminɛ du ka dɔgɔ min tɛ tulu dun jamana kɔnɔ olu usines de kan ka se ka jɔ k'u accompagner i koma filɛ nin a binna a jɔlen don mun de y'a jɔ mauvaise gestion maintenant a lawuli fɛnɛ est-ce que a ka gɛlɛn bon mesure ko tɛ en réalité mɔgɔw yɛrɛ kan ka labaara an kan k'an yɛrɛ de labaara parce que an bɛ fɛn minnu consommer k'a fɔ ka dɔ bɔ a prix la i ye fɛn produit i bɛ dɔ bɔ o prix la mais walifɛ i tɛ se ka fɛn bɔ o prix la dɛ ça veut dire que an de banna baara ma c'est ce que les autres viennent de dire an de tɛ ka baara kɛ maintenant an bɛ baara kɛ cogo di fo an k'a dɔn k'a fɔ an kan ka formation de bila ɲɛfɛ tel que a ye min fɔ sa Sénégalais ka niveau la moyen min bɛ bila ka taa k'u ka sɛnɛ développer en réalité a tɛ se ka sɛnɛ développer parce que a bɛ mɔgɔ damadɔw de profiter maintenant il faut état de k'a ka mɔgɔw dilan minnu bɛ se ka production kɛ ka nɔgɔya kɛ jamana kɔnɔ an bɛ sukaro min consommer Mali la yan nɔ a t'an bɔ an bɛ taa wali sukaro de ta ka na n'a ye an b'o de consommer i bɛ malo in dɔrɔn ta n bɛna exemple dɔrɔn de d'i ma office du Niger bɛ se ka Mali yɛrɛ chômeur bɛɛ labaara Manden Plaine dɔrɔn bɛ se ka tomati foro min produit c'est trop Bagineda la même chose il faut k'an ka bɔ politique kumaw de kɔnɔ n'an bɛ jamana jɔ ni politique tɛ kelen ye dɛ i b'a jɔ en tant que patriote i bɛ kuma min fɔ i b'a kɛ i b'a suivi fɛnɛ kɛ tel que ni sɛnɛkɛ machine ninnu nana ta a ka di mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ka baara don tel que foro ɲɛnama bɛ minnu bolo olu ka appuyer pour que nɔgɔya bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ mais tant que an tɛ o baara kɛ o kan fo k'a di an terikɛw n'an somɔgɔw n'an limanaw ma olu k'o kɛ lɔgɔtalan ye ka sɛnɛkɛlaw yɛrɛ to yen ka cikɛlaw yɛrɛ to yen parce que denmisɛnnin bɛɛ taara damanda la bi mun de y'a to jeunes taara damanda la parce que i b'a sɔrɔ i fa bɛ char t'a bolo tracteur t'a bolo moyen t'a bolo ka foro accompagner u bɛ taa damanda kɔnɔ sinon k'a fɔ ko tomati foro kɔnɔ i bɛ 40,000 40,30 sɔrɔ mɔgɔ si t'a damanda kɔnɔ maintenant il faut que an ka da o de la k'a fɔ an ka formation de bila ɲɛfɛ parce que denmisɛnninw de ka ca bi ni mɔgɔkɔrɔbaw ye wa baarakɛlaw ye denmisɛnninw de ye mais ka prix jigi o bɛɛ y'a ye aw ma baara de kɛ sinon n'an ye baara kɛ mɔgɔ min ka minɛ bɛna ka bɔ kɔfɛ o de bɛ nɔgɔya parce que production b'an yɛrɛ bolo f'an ka baara k'o de kan. E ni monsieur Boli bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i de kelen na an kan ka fɛn produit il faut que an yɛrɛ de ka an sinsin o kan au lieu que a ka taga bɔ kɔfɛ ka na monsieur Koyita e ka hakilina ye jumɛn ye e t'a ka mesure in tali kama kɔsa in na denrée alimentaire ka sunkalo hokumu kɔnɔna na comme e commerçant d'État i b'u ka syndicat la est-ce que on état bɛ ka ɲɔgɔn accompagner ni mesure in na commerçant ka niveau la wa. Bon an ni état bɛ ka ɲɔgɔn accompagner a la mesure mun do foli bɛ kɛ ministre mun ya décision ta ani commission de prix mais jamanajɔ tɛ circonstance ye ka fɔ an ka wuli dɔrɔn bi ka ko dɔ dilan sini jamanajɔ kan ka kɛ prévision de ye san 10 san 20 ko ne bɛ exemple ta kunna sini an bɛ bolila ka taa kunu juma dɔ sɔgɔma an bɛ bolila ka taa station fa
ne ye baro kɛ dɔ fɛ Norvège ko u ka prévision u ka jamana kɔnɔ san 2 fɛnw de bɛ yen san 2 n'a fɔra ko un pays n'a fɔra ko pays kɔnɔ a kɛra fantan ye cogo cogo ko kunɲɔgɔn kelen ko grève kɛra ko essence ma don ko jamana den ko hakili bɛɛ hakili wulila est-ce que o ko ye ko sɛbɛn ye wa ne ka kuma bɛ mun yira ne bɛ kuma comme jagokɛla mais n bɛ kuma comme jamanaden parce que jagokɛla Sénégal an bɛɛ bɛ jamana in de kɔnɔ jamana in politique de développement de an ka yiriwa sira an t'o de kan jamana in bɛ ka plancher de ka taa dans le jamana ka taa destruction yɔrɔ la jamana domaine bɛɛ mesure ko tɛ solution ye ka fɔ an ka wuli dɔrɔn bi ka sukɔrɔ jigin c'est vrai an b'u fo u b'a baara la mais c'est politique développement tɛ ko mun laban b'a la dama kan ka développer cogo jumɛn sanu bɛ bɔ an fɛ yan a nafa bɛ sɔrɔ cogo jumɛn malo sɛnɛ kan ka yiriwa cogo jumɛn ne ko n bɛna sɛnɛ kɛ nin ye san 3 ye n ma ɲɛ sɔrɔ a la pourquoi parce que dɔ y'a fɔ ko n'i taara k'i tɛ mɔgɔ sɔrɔ ka baara kɛ pourquoi denmisɛnninw tɛna baara kɛ sɛnɛ kɔnɔ pourquoi ko de kan ka ɲini ko conséquences minnu bɛ to ka to jamana bɛ bouger ne bɔra Sikaso il y a 3 semaines n ye tracteur in ye n ye mun ye sira la a bɛ 50 bɔ a bɛɛ bɛ lɔgɔ ni fɛnw de b'o kɔnɔ ji dun binna yen bon n bɛ Jawara ka kuma sɔn ji la an bolo an ye jagokɛla ye a ye kuma dɔ fɔ OPAM ko kan OPAM ko jagokɛlaw bɛ jalaki dɔɔni mais OPAM ko fonctionnaire ko b'a la OPAM na anw y'o rencontré kɔsa in na OPAM n'u bɛ sanni kɛ tuma dɔ la commerçant yɛrɛ tɛ y'a kɔnɔ wari bɛ di mɔgɔ ma minnu tɛ jagokɛla minnu b'a san n'i y'a ye gɛlɛya tɛ ban mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ circuit kɔnɔ minnu tɛ jagokɛlaw ye ou bien jagokɛla damadɔ ni fonctionnaire dɔw de bɛnnen bɛ ni baara bɛ ka kɛ n'a fɔra jagokɛla i ye jamana den ye ne ye jagokɛla ne bɛ n ka boutique kɔnɔ ni nɔgɔya de kɛra sanni bɛ kɛ ne fɛ mais mɔgɔ dɔ bɛ yen ale bɛ sɔrɔ kɛ ka sɔrɔ hali fɛn ma san o de bɛ jagokɛlaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ani état ça veut dire complicité dɔ bɛ jagokɛla ba damadɔ ni gouvernement cɛ o de gɛlɛya bi n'a fɔra an ka kuma fɔ dédouanement ko b'o la boutique caution bi pour i ka boutique ta sugu kɔnɔ fantan tɛ se ka boutique ta mais a bɛ fɔ commerçant n'i y'a jateminɛ 5% de bɛ profiter commerce kɔnɔ tɔw yɛrɛ bɛɛ bɛ ka bin le système fait que i ye mɔgɔ ye bi k'a bɛ san 20 na a bɛ ka baro kɛ ni million 10 tun b'a bolo i bɛ taa sɔrɔ bi mun b'a bolo a tɛ million 1 bɔ mais ni bɛɛ wulila bɛɛ b'a fɔ ko jagokɛlaw an minnu bɛ jago kɔnɔ n'an y'a regroupement ye an delila ka fɔ ne taara Wonida la ka taa musow sɔrɔ u bɛ tamati feere i bɛ tamati sarada dɔrɔmɛ 20 sɔgɔma fo su o dɔrɔmɛ 21 tile bɛ a kan k'a ji bɔ an ye se ka formation kɛ ka mɔgɔw la faamuya mais adamadenw bi n'i tɛ wariko kuma yɛrɛ fɔ mɔgɔw tɛ na k'ale lamɛn pour que adamaden bɛ kalan fɔlɔ de ka kodɔn ka sɔrɔ ka baara kɛ baara k'i nafa i mana tamati to dɔrɔmɛ 20 sɔgɔmada fɛ midi o b'a sɔrɔ dɔ bɔra ji la mun sanna k'an ka kɛ 15 ye sufɛ on a essayé ka mɔgɔw éduquer dans ce sens mais i b'a sigi 20 sɔgɔma sufɛ ne nana b'a sɔrɔ ji bɔra e t'a san o tamati kelen de bɛ bɔn arayida la o tɛ développement ye ne ka kuma bɛ mun yira ka fɔ ko bɛ turu bɛ da jagokɛlaw kun c'est vrai mais état yɛrɛ de constitution ka jamana dilan jamana ɲɛmɔgɔw kan ka politique ko de bɔ a la ka wuli k'u jɔ ka jamana ko kɛ sɛbɛ ye jamana ka bɔ nin cogoya la donc aw ni état ka jɛ ka baara la ni mesure ko in na Sinakodem yɛrɛ ka rôle ye jumɛn de ye Sinakodem ka rôle ye sensibilisation de ye Sinakodem tɛ fanga ye o Sinakodem ye jagokɛla de ye comme population mɔgɔ tɔw mais an kɛra tɔn ye pour que an ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka lamɛn état b'an sen don ko bɛɛ la mais an lamɛnni tɛ ko bɛɛ la o apparemment télé la i bɛ mɔgɔw sigilen mais ko bɛɛ tɛ kɛ anw sago ye kosɛbɛ ko bɛɛ tɛ kɛ aw sago ye parce que vendredi nkɔrɔ an y'an ka reporter dɔw bila ka taga terrain sanfɛ ka taga constat kɛ prix ko la commerçant dɔw ko olu concerné tɛ ko Sinakodem dɔw bɔra ka taa télé la ka kuma olu tɔgɔ la ko olu ma ɲininka o ko la ko aw taara aw yɛrɛ de représenter parce que ko malo ko la ko olu ma ɲininka donc prix mun fixera k'a t'olu concerné est-ce que a ye olu ka kuma ta en compte bon ne bɛ mun fɔ o yɔrɔ la an bɛ état kɔni ye Sinakodem parce que tɔn bɛɛ tɛ se ka taa mais jamana in n'i ye farafarali bɔ an ka jamana in gɛlɛya la an ma ɲɛsin état ma mais an fɛn filɛ k'an bɛ tɔn dɔ kɔnɔ ka daminɛ politique tɔn na n'o ye tɔn 100 ni kɔ ye jagokɛla tɔn n'o bɛ tɔn 40 bɔ sɛnɛkɛla tɔn mɔgɔ fɛn fɛn n'o farala ɲɔgɔn kan boli y'a fɔ cogo n'o ma ka nafa sɔrɔ o bɛ bɔ ka kɛ kulu dɔ ye état kelen ka Sinakodem ni coordination appliquée o ye tɔnba 2 ye ka fɔ an ka jɛ ka nin baara kɛ tɔn fitinin caman de bɛ yen minnu ye jagokɛlaw ye o fana ma bɛn olu ma olu de fana wulila ka nin ko kɛ o tuma ni jalaki bɛ kɛ mɔgɔw kan bi jamana yɛrɛ kɔnɔ hali tɔn sigi bi u kan ka fɛɛrɛ tigɛ parce que jamana in gɛlɛya n'a juguya caman bɛ tɔnko de la na aw farala ɲɔgɔn kan ni aw ma bɛn dɔw ka nafa ma sɔrɔ o bɛ bɔ o bɛ kɛ kulu dɔ ye au lieu que aw ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma ka baara kɛ kulu bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ nin prix ko ninnu problème de bɛ yen dɔw ma associé olu bolo nafa dɔ bɛ sɔrɔ olu fana bɔra a la sinon état commission de bɛ yen ne ta commission na mais Sinakodem b'a la à travers le président Sako u ye bɛɛ de wele ka kuma fɔ mais kulu dɔw de ma associé a la
bon kulu fana gouvernement se ka kulu bɛ ta kelen kulubaw de bɛ ta a bɛna aligner ɲɔgɔn kan o fana défaut bɛ an ka population na bi n t'a dɔn démocratie de nana n'o ye ka daminɛ an ka dukɔnɔnaw la ka na an ka kinkɔnɔnaw la an tɛ se ka yiriwa tant que an ma fara ɲɔgɔn kan ministre kɔrɔ dɔ delila ka fɔ n ye ko société boli ye Koyita société Jawara ye Tarawele k'i to ye jamana in kɔnɔ bilen ko mɔgɔ si tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan baara kɛ a bɛ san 20 bɔ parce que adamaden a tɛ se ka yiriwa n'an ma kɛ ɲɔgɔn kan ne kɔni bɛ se k'o fɛn ni mɔgɔ minnu kumana n t'u dɔn dɛ mais n kɔni b'a dɔn État yi impliqué je dis que c'est pas suffisant mais u y'u impliqué priko in na pour que fɛnw ka jigin Jawara ye dɔ fɔ sukaro ye 120 tɛ dɛ 110 de don 110 de don u ye plus de 100 millions u y'o investi k'a fɔ détaillants ye les deux structures a bɛ taa ka taa sukaro ta ka tila ka grossiste 4 ta a bɛ taa tɔlu fɛ k'a feere. O yɛrɛ kuma latigɛ tɛ an ka recherche kɔnɔna na an ye dɔw fana ɲininka u ko kuma in fɔra ko fu de don ko parce que ko bi sukaro bɔrɛ ye ko 6000 de don ko fɛn na k'a fɔra ko k'a kana tɛmɛ o kan mais k'ale yɛrɛ taara sukaro san ko 6000 an y'a ɲininka ko mesure talen don est ce que a b'a kalama wa ko bon k'ale t'a kalama ko sinon ko tulu y'o sukaro a si ma jigin ko est ce que État b'a kalama non sukaro jiginna Sinako dem sukaro dira Sinako dem ni coordination ka mɔgɔw ma an bɛɛ liste kɛ sukaro taara 5000 Lɔbɔ Daramera Petit Barou Modibo Keita ani un certain Mad Jara a fɔra olu bɛ sukaro ils ont mis à la disposition des 100 millions k'a répartir détaillants ka taa k'a feere n b'o kalama. Je fais pas partie de la commission. Oui, jamana wartier ni ça. Vous savez, et filɛ ka min fɔ sa sukaro 120 don. Non, 120. Ne bi sɔgɔmada na avant de venir ici. Parce que problème b'a niveau la. Ye prix ta, commerçant État ye kuma fɔ k'a fɔ a ka dan ta. Affaire économique directeur régional kumana k'a fɔ u ye mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 50 ta u bɛ yala. Sisan baara boli de ka kan kɔnɔ olu bɛ taa lajɛ n'a bɛ boutique la ka tila ka numéro vert di k'a fɔ mɔgɔw ye n'a y'a sɔrɔ a bɛ na n'a dama tɛmɛna. O kuma jamanaden bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la n'e taara boutique la e ye mɔgɔ kalannen a fɔra ko 120 i ka téléphone ta i ka numéro vert nin feere i k'a sen i ye politique mɔgɔ ye i ye mɔgɔ kalannen ye aw de bɛ se ka mɔgɔw bɔ dingɛ kɔnɔ minnu ma kalan olu kɔni t'a sa k'a fɔ k'an y'a to Ala ma mais e mana taa e bɛ se ka ko bɔ a la o parce que e ye fanga ɲinina ye mɔgɔ min bɛ fanga ɲinina ye ni occasion de profiter i bɛ profiter a la. O baara modèle ne t'u wele ka da mun kan gouvernement ni nɔ don an man ka se yan yɛrɛ ko k'a fɔ Mali bɛ dɛsɛ sukaro la ko fo prix mɔgɔw tɛ jamana ɲɛmɔgɔ bonya o y'o de ye ni ɲɛmɔgɔ kumana bɛɛ kan ka bonya voilà u ka éducation kɛ fɔlɔ u yɛrɛ ka tilen parce que n'i y'a mɛn mɔgɔ tigɛra ɲɛmɔgɔ la fo ɲɛmɔgɔ k'i tilen don mɔgɔ min ma ko politique ye galon ye politique ye tiɲɛ dɛ n'i m'a kɛ ka ɲɛ mɔgɔw t'i ta tuguni bon maintenant ça veut dire que i bɛ confiance de ɲini fɔlɔ an bɛ yɔrɔ min na komi bi Mali yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ ɲɛmɔgɔw kan k'a ɲini u ni jamanadenw ka da ɲɔgɔn na fɔlɔ sinon ni ɲɛmɔgɔ kumana o kan ka kɛ Ala kumakan de parce que d'abord olu ye e ta k'e bila u ɲɛfɛ k'e ka sira bɔ n'u ye olu man k'i sɔsɔ an bɛ yɔrɔ min na komi bi an ka sukaro production an b'a ɲini k'o de améliorer k'a fɔ sunkalo de don sunkalo tɛ o Mali prix ye nin de taa sugu kɔnɔ sisan sukaro nɔgɔman i ye ni mɔgɔ i bɛ caman ta u b'a d'i ma 28000 28000 5000 100 maintenant minnu bɛ yen nɔ n'olu b'a di 5000 olu mɔgɔw fana b'u dan na o e ye min fɔ sa i ye mɔgɔ damadɔ de fɔ i ye min fɔ sa gouvernement de bɛ ka bandiya encourager parce que n'i ye commerçant damadɔ ta k'olu parrainer ka exonération d'olu ma k'u ka taa minɛn ta ka na n'a ye i b'a sɔrɔ exonération ninnu caman bɛ yen u b'a san de bon o tɛ se ka jamana non c'est clair n'i ko exonération i bɛ se k'a di mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka na ni sukaro nin wagati in kɔnɔ sunkalo de don sukaro ka nɔgɔya n'i kana n'a ye dɔrɔn mais n'a contrôle a kɛ sukaro qualité ɲuman ye dɔrɔn en ce moment o exo tɛ di mɔgɔ damadɔ ma mais exo bɛ di dɔw ma u bɛ tila ka taa feere o ye joli de bɛ bi jamana ko a dun tɛ jamana profiter jamanadenw t'a profiter il faut que an ka wagati dɔ sera Mali kɔnɔ yan bi an ka taa ni tiɲɛ. Ayiwa an bɛna tila ka segin kuma kan ɲɔni ka numéro tigiw to ɲɔgɔn kɛ la n bɛna kuma kelen fɔ monsieur Boli ye yali priko in n'a malo ko sira fɛ aw concerné don a la. On de concerné les premiers, on de fɔlɔ ye minnu concerné don mais ninnu bi débat min. Yali aw bɛna respecté wa prix min fixera malo kan. Prix min fixera malo kan gouvernement tɛ se k'anw ka prix fixer. Anw ka prix ça dépend du coût de production. I bi malo san foro kilo kelen san foro fɛ da min na i b'i ka malo feere ka sanga o ma ka sanga sugu fana ma. Anw tɛ jagokɛlaw ye. Nous on fait la mise en marché. An ta b'an bolo an b'a bila sugu la mais n b'a fɛ ka min da ninnu ka kuma kan sani i ka jigin i talo yɔrɔ la i ben yɔrɔ la jigin i talo yɔrɔ la disposition jumɛn bɛ yen est ce que sariya bɛ bato Mali la n'i tɛmɛna bi i b'a ye bɛɛ bɛ feu rouge jeni est ce que sɛbɛn bɛ yen
est-ce que mɔgɔw b'a dɔn commerçant b'a dɔn k'a fɔ u ka kan ka patente ta est-ce que commerçant b'a dɔn k'a fɔ n ye sukaro san n y'a san 6000 reçu ka kan ka y'i bolo nin bɛɛ lajɛlen de ka kan ka fɛngɛ il faut kuma latigɛla tɛ prix ko in na il paraît que affiche bɛɛ kɛla la ka di commerçant ma ka bɛɛ k'a nɔrɔ i ka boutique da la ne yɛrɛ an yɛrɛ y'o constat kɛ an y'a ye dɔ ka boutique la a sɛbɛnnen don ko ni boutique o boutique i m'a nɔrɔ i ka fɛn na amande bɛ bin kan ka taga 20,000 na fo 10 millions o de kama n ko Mali dan tɛ Bamako ye nin mesure nin bɛɛ bɛ Bamako yan de a k'a dɔn an ka ɲɛmɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ Mali dan tɛ Bamako ye hali n'o y'a sɔrɔ an ka gɛlɛya bɛɛ bɛ Bamako n'i ye Mali gɛlɛya bɔ Bamako la bi a tɔ b'a dɛn an ka i bɛ a kɛ to an ka gɛlɛya belebele bɛ Bamako de wa Bamakokaw hakilila ko Mali dan ye Bamako ye fɛn o fɛn bi dun yan a bɛɛ bi bɔ kɔfɛ ka na a caman plus de 80%. N'a fɔra k'aw t'o tigilamɔgɔw fana jate jamana in kɔnɔ n'an ma kɔfɛmaw lajɛ a bi gɛlɛya don dɔ dɛ wa a bi kɛ ka na dɛ an bi taabolo min ka ya bi Bamako maa si tɛ si lajɛ bɛɛ ko an k'a ta a bi n'a fɔ a fɔra ko Mali ko bi ban sini an bi kɛ ka hike a bi n'a fɔ na denmisɛnninw sigilen bɛ kunan da la a bantɔ don u bi hike bɛɛ b'i ka lɔgɔma ta Mali kɛlen bɛ ten an k'an cogo dɔn an ka jɔn mais ɲɛmaa ninnu fana an b'a fɔ ɲɛmaaw bi ta anw de bi wuli ka taa voter u ye n'u nana dɔrɔmɛ 1000 d'i ma e bɛ taa voter a ye ne ko muso ma e ko e bɛ voter a ye n'a ye 1000 d'e ma e nin yɔrɔ fanga la san 5 kɔnɔna na 1000 san o san 200 kalo o kalo a tɛ hali dɔrɔmɛ 20 bɔ o de ye e nin yɔrɔ ye na e ye 1000 minɛ e ka kuma yɔrɔ jumɛn bɛ mɛn o fanga la he an ka ɲɔgɔn lajɛ dɛ o faamuna jakabara kɔnɔna na an bɛ m'a fɔ ne ka ɲininkali fɔlɔ bɛ ɲɛsin Aba Koyitakɛ la i n'a fɔ n tɔɲɔgɔn Musa y'a fɔ cogo min na Boli fana y'a fɔ ko Mali dan tɛ Bamako dɔrɔn ye yalima prix minnu fixera ka bɛn sunkalo kɔnɔ wa an ka dumunifɛnw na tulu ni sukaro a n'a ɲɔgɔnna camanw yalima aw ka jateminɛ parce que aw ye syndicat ye a bɛ aw ka tɔndenw a b'u kɔkɔrɔma dun kosɛbɛ mais ni sariya fana taara a kan ka jija wasa sariya min fɔra an ni minisiri ka bɛnkan kɔnɔ ko ka baara kɛ o kɔnɔ a ka jija o fana ka tɛmɛ a sira fɛ yalima Bamako kɔfɛ a ka kunnafoniyaw y'a sɔrɔ k'a fɔ ko kumakan minnu fɔra a bɛ ka labato Mali fan tɔw wɛrɛ komi Boli y'a fɔ cogo min na k'a fɔ ko Mali dan tɛ Bamako ye wa. Ok, commission de prix ye national de n'a sigira démembrement tɔn b'a kɔnɔ a bɛɛ ka mɔgɔ bɛ région na n bɛ se ka kuma Sinakoden ka côté de la Sinakoden bɛ région na Mali région bɛɛ a bɛ cercle baw la wari min fana fɔra nin k'a dira wari ni 80% tora Bamako ya ka 20% tila région ni ɲɔgɔn cɛ ka tila consigne mun dira Bamako ya consigne kelen dira région bɛɛ ma ka fɔ prix kana tɛmɛ nin kan o kɔni yɔrɔ la an bɛ se k'o fɔ ka fɔ Bamako c'est vrai mun fɔra yan o de fana fɔra région na sukaro 100 ni dɔrɔmɛ 100 grossiste b'a di a b'a feere 110 tulu malo prix fixera direction de commerce bɛ région na ni cercle ko investi ko impliquer pour que a ka feere prix la mais ko yɔrɔ ni jɛya dɔɔni oui an y'a ye ayiwa ministre ni commission mɔgɔw ye kumaɲɔgɔnya mun kɛ oui u ye fɛn damadɔ de fɔ a kɔnɔ i n'a fɔ tulu i n'a fɔ sukaro i n'a fɔ malo o dun tɛ dunfɛnw dɔrɔn ye yalima u ma kumaɲɔgɔnya ma sabati an ni ministre cɛ ka ɲɛsin i n'a fɔ pomme de terre ninnu ni dunfɛn wɛrɛw ma ni mɔgɔ mago bɛ jɔ a la kosɛbɛ et puis a kana kɛ dɔrɔn ko sunkalo ko i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na ko prévision tɛ yen yalima o baaraw b'a bolo wa. Bon o baaraw b'an bolo parce que n'i kɛra jagokɛla ye a ka di i ka yiriwa de ka fɛn sɔrɔ a ka di i ka participer jamana ka développement na i ka hakilinaw mais i ka hakilinaw tɛ se ka taa ni fanga tɛ ça veut dire kuma in ye kuma fila de ye an bɛ débat mun na an bɛ débat économique la n'o ye jamana ka sɔrɔ ye mais débat politique bɛ don a la parce que économie na mɔgɔ mana ko ta cogo a bɛ taa thème politique mɔgɔw de la o kuma in ye débat fila de ye aw kɔni journaliste ye mais kuma in y'o fila de ye parce que an bɛ ka kuma politique ni développement de kan Boli bɛ kuma politique ni développement de kan Jawara bɛ kuma politique ni développement de kan parce que anw b'an ka hakilinaw di mais a kɛcogo ka ɲa o bɛ jɔn bolo fanga de bolo o kuma n'i y'a ye ne ko ma n ko an bɛ fanga fo u ka décision na n ko décision de circonstance tɛ jamana dilan k'a wele bi sini an ka nin kɛ u bɛ komi n b'u appuyer mais n bɛ reproche fana kɛ parce que jamana si tɛ bɔ a nɔ la tile kelen ko ni kalo kelen ko ni kalo fila ko la ni kuluw bɛ la don donna ka tiɲɛ fɔ ka baara kɛ ni tiɲɛ ye jamana in mɔgɔ bɛna lafiya
bi munamɔgɔ tɛ se ka sɛnɛ kɛ i bɛ taa foro la bi i bɛ ka foro san i ka sɛw mana se fanda ye denmisɛnninw bɛ boli ka taa dama na dama min fana n'u bɛ to la est-ce que dama in organisé don wari bɛ sɔrɔ cogo jumɛn na an yaalala ka taa jamanaw la Amérique ni France ni fɛnw na an y'a ye boli ko nafa ko Bamakɔ b'u yɔrɔ dɔrɔn de jate k'u tɛ tɔw jate mais diɲɛ jamana bɛɛ la mɔgɔ minnu b'i balo i kan k'olu de bonya o Sénégalais de bonyalen bɛ diɲɛ yɔrɔ wɛrɛw la ka tɛmɛ dugukɔnɔmɔgɔw kan dugukɔnɔmɔgɔw ta ye papiers ni bureau ni fɛnw de mais an balo bɛ bɔ yɔrɔ min na an k'olu jate mais bi circulation na a ye mun fɔ o ye ka bɔ burusi kɔnɔ ka na Bamakɔ yɛrɛ circulation na mototigi tɛ nɛgɛsotigi jate nɛgɛsotigi tɛ mobili minnu fɔ ale ka boli ɲɔgɔn ye maliyɛn kɛra bi yanga fɔ mun ka bon ni mun ye n'i bɛna ne ka duloki ye ne bɛ nin dɔn boli in burankɛ de don ne b'a dɔn ne sigilen bɛ mais ne y'a ye dugu kɔnɔ tan ni n t'a dɔn n t'a jate n'a ka duloki ta ka sɔrɔ Sénégalais ka ɲɛmɔgɔ don nin bɛ balo a wɔsi la mais dɔ bɛ a n'a ka vesti sonyɛlen don a ka duloki sonyɛlen a bɛ mobili minnu sonyɛlen don mɔgɔ ɲɛnama tɛ o bɛ mɔgɔ kolonw dɔgɔya ça veut dire jamana kɛra mɔgɔ kolonw de bɛ ka bonya ka tɛmɛ mɔgɔ sɛbɛkɛlaw kan o de ye sɛbɛ yɛrɛ décourager jagokɛlaw la lagosili tɛ mɔgɔ minnu bɛ baara in na k'a yiriwa jamana ko la an'u yɛrɛ ko la olu tɛ jate olu tɛ yiriwa minnu b'a la bandiya ni namara ni nkalon na olu bɛ ten politique ko fana bɛ ten mɔgɔ minnu b'a la tiɲɛ na jamana ko la a ka ɲa jamana ko bɛɛ de kɛra o ye journalistes ni minnu bɛ taa kuma ɲuman fɔ mɔgɔw ye ka faamaw diɲɛ kuma fɔ ou bien ka kuma dɔ mana fɔ olu de bɛ dulokiba sɔrɔ olu de bɛ fɛnw sɔrɔ jamana kɛra nkalon de bɛ reçu ni nkalon bɛ sanfɛ yɔrɔ dɔ ala ka nɛɛma tɛ n'a ye Mali bɛ ka taa o cogoya de la jago dɔrɔn tɛ dɛ an bɛ kuma an kɔni ye jagokɛla ye mais an ye jamana den ye an bɛ jamana ko wɛrɛw kɔnɔ mun tɛ commerce fana an bɛ jamana kow kalama an kɔni bɛ conseil mun di aw journalistes hali bi aw ka jija jamana in kɔni bɛ taabolo min kan k'a fɔ ko munna de don denmisɛnninw sigilen bɛ ne y'o de fɔ n k'an bɛ panti de la ka jigin ça revient à la même chose n'i ye dumuni sigi sisan denmisɛnninw kɔngɔtɔ u bɛna k'a fɔ ni hakiliw ma ca ka bɔ adamadenw ka éduquer ka dilan an bɛ ka mun fɔ nin si tɛ an bɛ san dɔw kɛ an tɛna sigi ka kuma yan dɔ y'a fɔ n ye don dɔ ko a y'a bɛɛ suɲɛ ka taa bila aw ka so kɔnɔ n'aw kɔngɔtɔ bɛ quartier kɔnɔ n'anw tɛ k'an bɛ kogo ta ka don aw ka so ko ka taa aw ka dumuniw dun parce que jamana bɛ kɛ de les valeureux minnu bɛ se ka kow kɛ olu tɛ bila ko foyi la minnu bɛ namara ni bandiya ni fɛnw na ça c'est dans tous les domaines n bɛ commerce min kɔnɔ o y'o de ye affaire de don i ni faama dɔ de bɛ diya i ni fɛn dɔ bɛ kɛ baara bɛɛ de kɛra o ye tant que olu ma bɔ ko la an ka jamana kɔnɔ a bɛ san 5 san 6 bɔ warimisɛn dɔrɔmɛ 10 ni 100 n'i bɛ taa ne ka boutique la k'i bɛ 5000 di ne ma k'i bɛ 400 sanni kɛ warimisɛn tɛ sɔrɔ don ye BCEAO directeur ka kuma la an ma se ka foyi fɔ mun ma se ka an convaincre ka warimisɛn kɛ jamana kɔnɔ an ka sanni yɛrɛ feere développer o ma se ka kɛ o jamana o bɛ se ka ɲɛfɔ cogo jumɛn na an bɛ segin ka na monsieur Jawara boli y'a fɔ Koyita fana y'a fɔ k'a fɔ ko an ka jamana bɛ komi n'i ye ayiwa dumuni sigi denmisɛnninw kunna n'u bɛna girin k'a fɔ sabula a bɛ bɛɛ kunkolo la ko a bɛna ban i ka kuma kɔnɔ i da sera ayiwa jamana jɔyɔrɔ ma i n'a fɔ prévision kɔnɔna la ni o de ye ka labilaw kɛ walasa ka ni gɛlɛya ninnu kunbɛn sabula maliyɛnw y'a jateminɛ k'a fɔ ni ko bɛ yen de an ka ɲɛmɔgɔw bɛ wuli k'u jɔ walasa ka kɛ ayiwa yekuni ye ni mun bɛ jamanadenw kɔni hakilila yɛlɛma hali n'a sɔrɔ fanga tatɔla kumakan minnu fɔra ani waleya minnu dira u ma layidu kan na ni o tɛ ka bɔ a sira fɛ aw bɛ fanga siramatɔn kɔnɔ i ye hakilina dɔ fɔ ni o de ye k'a fɔ ko ayiwa jamana man kan tɛ ka dan dɔrɔn k'a fɔ ni ko bɛ yen an ka wuli k'a jɔ mais a kan ka kɛ ka labilaliw de kɛ ka baaraw kɔni kɛ i da sera fɛn minnu ye jamana ko a kalan cogoyaw a bɛɛ kana kɛ nin bɛ ka sariya de kalan nin bɛ ka sɔrɔ kalan i da sera sɛnɛko ma jamana dun ye ayiwa ekɔlisoba dɔ jɔ sanfɛ kalanso u b'a fɔ o ma ko université de Ségou hakilila o kɔnɔna la sɛnɛko ninnu b'a kɔnɔna la hali n'a y'a sɔrɔ maliyɛn minnu bɛ yen ni an ta sanfɛ kalanso in yɛrɛ kun caman bɛ yen an t'a dɔn mais État jɔyɔrɔ kan kɛ mun ni mun ye a kɔnɔ État kan k'u bilasira cogo di k'u dɛmɛ walasa ni gɛlɛya ninnu n'o sirilen bɛ sɛnɛko la Mali ye jamana min ye an kan k'an disi gosi ni sɛnɛ ni merci beaucoup i y'o min fɔ sisan n'i bɛ so jɔ a tɛ daminɛ tɔli la a tɛ daminɛ béton na n'i bɛ so jɔ i bɛ dugumala de jɔ fɔlɔ i bɛ soubassement i bɛ terrain ɲini fɔlɔ ka soubassement k'a la ka sɔrɔ ka so jɔ ne taara université jɔ ka sɔrɔ i ma base dilan tel que les lycées agricoles chaque région n'i y'o ta k'a lajɛ an ka région kelen o kelen i b'a potentialité de jateminɛ bon an yɛrɛ ka vision politique yɛrɛ fɔlɔ la n'i y'a ta n'i ko bi Mali bɛ problème min kɔnɔ an ka bɔ a kɔnɔ fɔlɔ i bɛ Sikaso ta i bɛ école agricole de jɔ minnu bɛ pomme de terre kan minnu bɛ mangoro transformation kan minnu bɛ cɔgɔnji transformation kan i b'o école de jɔ ka tila ka a structure jɔ n'o kɛra Sikaso kɔnɔmɔgɔw bɛ baara kɛ wa a bɛ intérêt min na don a bɛ jamana nafa maintenant n'i ye Kulikoro ta
i bɛ se ka tigatulu ani aliment bétail i bɛ se k'olu dilan o bɛ kɛ ka baganw nadon o kalandenw bɛ dilan o baara bɛ kɛ o moyen bɛ di n'i ye kayi ta i bɛ nɛgɛ ni siman ni karo ta i b'o secteur développer o mɔgɔw bɛ se ka baara k'o kɔnɔ n'i bɔra kayi n'i nana Tɔnbɔkutu i bɛ se ka alikama transformer yen nɔ a farine de bɛ kɛ buru ye o de bɛ kɛ pâté o de bɛ kɛ croissant ye i bɛ se k'o secteur dilan Tɔnbɔkutu maintenant n'i ye Gawo ta i bɛ se k'o kɛ école professionnelle ye parce que il faut que développement ka taga yen sira fɛ dɔɔni Gawo yan fan fɛ maintenant n'i ye Kidali ta tomati bɛ ɲɛ yen pomme de terre bɛ ɲɛ yen jaba bɛ ɲɛ a dugukolo ka ɲi i bɛ fourrage machine de dilan pour développer ces secteurs maintenant n'i ye Mopti ta i bɛ se ka pêche ni élevage ni tourisme développer o domaine kɔnɔ Bayangara ninnu bɛɛ bɛ se ka kɛ jaba foro i bɛ se k'o secteur développer Office du Niger i bɛ se ka sɔrɔsi kanw yɛlɛma yen moi s'il y a au moins 4000 militaires à Ségou u muso n'u denw tant que guerre tɛ yen u bɛ se ka production kɛ a bɛ se ka baara las'u ma ni kɛlɛ tɛ wagati min na u bɛ se ka baaraw kɛ o fɛn min doit développer o zone kɔnɔ jamana tɛ se ka dilan ka sɔrɔ i ma sini dilan bon an ka problème belebele bɛ yen de aujourd'hui n'i y'a jate minɛ k'a lajɛ taayɔrɔ yɛrɛ tɛ denmisɛnnin na i bɛ san 30 sɔrɔ i tɛ se k'i fa dɛmɛ bon ka dɔɔni fara o kan boli bɔra k'a fɔ ko ayiwa an ka jamana ko 93% an bɛ se an yɛrɛ kɔrɔ maloko la n'i ye kɔnɔfila ta k'a lajɛ ka daminɛ ɲɔnɔ ma ofisi ka taa se ɲɛfugɛ ninnu ni dire ninnu ma ka taa se fo Tɔnbɔkutu ninnu i b'a ye k'a fɔ ko u ka baara fanba minnu bɛ bada la u ka baara fanba ye malo sɛnɛ de n'i ye malo ninnu ye a bɛ k'i na ko c'est à dire que an ka jamana kɔni anw man kan tɛ ka kuma ni kɔngɔ ye maloko ta fanfɛla la mais jamana jɔyɔrɔ ye min ye parce que ni an ka jamana ye baara min bila a kɔrɔ baara o baara n'i y'a bila ni suivi tɛ yen ni lakɔlɔsili tɛ a la a baara tɛ kɛ a sira fɛ o faute bɛ bɔ jɔn na voilà i ye min fɔ sisan o faute ye organisation ani patriotisme fɔlɔfɔlɔ la fasodenɲumanya fasodenya min faso fɛ saya ka fisa malo ye mun y'o tunu an kan ka segin an kɔ de saya ka fisa ni malo ye o tun ye Modibo Keyita ninnu ka temps na u y'o don maliyɛn na pour pouvoir combattre le colon voilà olu kun ka kɛlɛ ye min ye saya ka fisa malo ye n bɛ fɛrɛ ka sa de an ka faso tɛ bin o tun bɛ sɔrɔsiw la a tun bɛ population na parce que n'ala fɔra k'i ye nson ye mɔgɔw bɛ t'i lajɛ de ko nson yera ninnu ka yɔrɔ la tellement que ko dɔw bɛ yen olu ka bon hakili ma o wagati ninnu kɔnɔ mais mun de y'o tiɲɛ 91 nalen o sɔrɔlo de fɛ f'an ka segin an kɔ bon pour que an ka segin an kɔ sisan il faut un visionnaire il est a ka farin mais a man jugu Mali mɔgɔw b'o mɔgɔ modèle de la an bɛ yɔrɔ min na i komi bi parce que n'i ye gouvernement ka hali programme lajɛ sisan la manière que président nalen fanga la a ye a ma layidu kan di a ko n y'a fɔ n b'a kɛ inshallah kuma in foyi t'a kɔnɔ maintenant u ko sisan programme d'urgence sociale i b'o kɔrɔ dɔn jɛnɛka ɲimi ni min yera an k'o furakɛ ni min yera an k'o furakɛ jamana tɛ jɔ tan pour construire un état i bɛ prévision de kɛ an bɛ nin kɛ nin wagati kɔnɔ nin wagati in fana na nin de bɛ kɛ bon e bɛ na n'o de ye depuis don min na i ye parti créer i b'a sɔrɔ hakilinaw b'i la vision b'i la i b'o mɔgɔw de ɲini n'i nana fanga la dɔrɔn i bɛ taa ni nin ni min tɛ taa n'o i b'o gɛn ka b'i ka gouvernement kɔnɔ mais n'i nana sigi fanga la k'i bɛ gouvernement gérer ni tâtonnement ye i bɛ jamanadenw sɛgɛn fu parce que an b'o sɛgɛn de kɔnɔ bi n'i ye sunkalo degun ta k'a lajɛ nin ye sud ye mais minnu bɛ nord kɔnɔ anw bɛ sukaro ɲini na yan minnu bɛ nord kɔnɔ olu bɛ wari yɛrɛ bɔ min parce que balawu b'u dala ye bon maintenant n'an ko an bɛ kuma gɛlɛya kan c'est vrai an b'an ka kuma Bamako dɔrɔn kan an kan ka kuma même les régions maintenant d'abord Bamako dan ye 30 km de ye ne b'o f'i ye bi k'i to ministère la Bamako bureau kɔnɔ yan i tɛ se ka Kidali problème dɔn i tɛ se ka Gawo problème dɔn i tɛ se ka Bafulabe ani Maɲina ninnu i tɛ se k'o problème dɔn ni ne y'a fɔ e ɲɛna Maɲinakaw ko hali pont tɛ Maɲina ka ba tigɛ ka taa côté dɔ in na n'i ka produit b'i bolo c'est un problème bon olu bɛɛ de c'est compliqué hein? Le problème du Mali aujourd'hui ñoom fina an bɛ bɔ ko wɛrɛ oh n'i ka kuma lamɛn ko Mali dan tɛ Bamako ye i yɛrɛ fana i da sera o ma hali bi n bɛ 93% in na autosuffisance parce que nin ye kabako kuma de ye maliden tɛ nin yɛrɛ kalama k'a fɔ ko an ka malo min ni anw b'a sɛnɛ ko a bɛ se an kɔrɔ n'i taara k'i ɲɛsin office du Niger ma n'i ye kɛnɛya ye a bɛ k'i ɲɛna ko a tɛ ban an b'an yɛrɛ ɲininka don o don malo minnu bɛ sɛnɛ anw fɛ yan kelen malo suguya jumɛnw don a bɛ taa feere min munna an tɛ malo ninnu sɔrɔ k'a dun
ni malo ninnu bɛ an bolo malo sugu jumɛnw don. Bon, Mali malo bɛ feere yan. Dɔ bɛ taa Laginɛ. Silenge fanfɛla ninnu na malo fan caman bɛ taa Laginɛ parce que sanubɔlaw b'o yɔrɔ ninnu na u mago bɛ dumuni na. Baarakɛlaw u tɛ sɛnɛ kɛ. U bɛ Mali fana kɔnɔ. Gɛlɛya bɛ yen. Aw ko gouvernement ye sɔngɔ dɔw fixé. C'est vrai gouvernement a yamaruyalen don sariya yɛrɛ kɔnɔ. Produits sensibles a ka essayer ka fɛngɛ dɔ hakɛ dɔ di. Sans quoi les lois fɛngɛ OMC a ti mɔgɔ yamaruya i ka fɛngɛ dɔ kɛ parce que a bɛ fɔ ko c'est la concurrence déloyale u bɛ se k'i attaquer. Donc jamana b'i bari o kɔfɛ. Nka a yamaruyalen don fana produits sensibles a ye ɲininkali kɛ ko yala a dannen a ti wala pourquoi a ti pomme de terre la parce que ce n'est pas considéré comme un produit sensible. Donc tulu ani fɛngɛ a y'a fɔ tulu bɛɛ lajɛlen bɛ tulu dun ani malo bɛɛ lajɛlen bɛ malo dun sisan hali ne ka village la an bɛ malo dun sisan o ye Nara fanfɛla ye mon village le village de mon père mon village d'origine hali olu bɛ malo dun sisan fan bɛɛ fɛ mais n'i y'a lajɛ malo yɛrɛ kunnafoni tɛ mɔgɔw bolo malo dɔrɔn t'o ye maliyɛn yɛrɛ tɛ ala yɛrɛ kalama bi a ka kunna dɛ mais maliyɛn t'a yɛrɛ kalama mais n'i y'a ɲininka a b'a fɔ a bɛ fɛn bɛɛ la an kelen bɛ kulo ye an fununen don ka sɔrɔ an kɔfɛla bɛɛ bɛ kɛnɛma a ka kunna an b'a fɔ koyi ne si bɛ yɔrɔ min na je n'ai plus besoin de plaire. O b'a yira k'a fɔ k'an bɛ sɛnɛ minnu kɛ yan a bɛ feere yan. An bɛ fɛn min kan an bɛ taabolo min kan Mali kɔnɔ a jɔrɔ bɛ ne na fo k'a fɔ a jɔrɔ bɛ na ɲɛmɔgɔw niyɔrɔ b'a la mais kɔmɔw fana niyɔrɔ b'a la an bɛɛ y'an garijɛgɛ an jigi sɛmɛ IBK la ka voter a ye mais an votera an ye mun kɛ pour que k'a dɛmɛ a kelen jɔlen tora ten a tɛ se ka foyi dilan wa anw de tilala ka munumunu tuguni pourrir l'alentour k'a bɛɛ lajɛlen toli wa a kelen b'an bɛɛ lajɛlen ɲɛna an bɛɛ lajɛlen ɲɛna an bɛ se ka don o cercle kɔnɔ wala an bɛ se ka don cercle filanan kɔnɔ wala an bɛ se ka don cercle sabanan kɔnɔ. Ma kuma tigɛla o bɛ an bila k'i ɲininka parce que an bɛɛ ko prévision jamana kan ni jamana mun ye sɛbɛ jamana ye maloko ta fanfɛla la a prévision kan ka kɛ cogo di wasa ka ni gɛlɛya ninnu kɛlɛ. Prévision bɛ ta fɛn dɔ kan statistiques yɛrɛ minnu bɛ yen an ka statistiques an delila ka étude dɔ kɛ fana plateforme na an ye mɔgɔw wele ka na fonctionnaires caman tun b'a la u wulila u ko nin statistique nin ko dɔ bɛ fɔ yan dɔ fana bɛ fɔ yan dɔ fana bɛ fɔ yan dɔ fana bɛ fɔ yan an ko cɔyi an b'o de nɔfɛ a statistique ninnu a bɛɛ source fɔra aw ye c'est pour vous montrer que statistique min bɛ an yɛrɛ bolo an ka statistiques man ɲi e bɛ se ka baara bolo da cogo di k'a fɔ n bɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ n'i ka statistique man ɲi o de kama plateforme na an ka baara fɔlɔ an taara o de fɛ an ko an b'a fɛ k'a dɔn bassin kelen kelen kɔnɔ tɔn joli bɛ yen mɔgɔ joli bɛ tɔn kɔnɔ u ka rendement moyen ye joli ye o bɛɛ lajɛlen u ka équipement niveau d'équipement ye joli ye parce que l'équipement c'est très important aussi politique bɛ kɛ pour que ka nin fɛngɛ nin bɛɛ lajɛlen ka mɔgɔw équiper mais tuma dɔw la u b'i ɲina ka anw ɲininka ko kun tɛ di kuntigi kɔ i ye diplôme sɔrɔ cogo o cogo ne ɲin bɛ n dimi ka se kisa min na n'i ka dɔgɔtɔrɔya diplôme bɛ i tɛ se ka ne ka ɲin dimi hakɛ dɔn ka tɛmɛ n yɛrɛ kan donc n'i taara ka taa tracteur di ɲɔnɔnkaw ma sisan anw mago bɛ motoculteur de la tracteur donyɔrɔ tɛ ne ka foro kɔnɔ ne ka foro tari 4 a bɛɛ bassin tracteur donyɔrɔ t'a kɔnɔ motoculteur de ka ɲi n bɛ n ka nɔgɔ donni n bɛ taa dɔgɔ ɲini ka na n bɛ n ka malo donni n'a ye n bɛ se ka n ka ci kɛ n'a ye mais n'i ye tracteur di ne ma a taa yɔrɔ tɛ yen bon donc statistique minnu bɛ yen na statistique ɲumanw sɔrɔla an bɛ se ka fɛn ɲuman kɛ n y'a fɔ fana an fana ka kan ka gouvernement dɛmɛ an ka gouvernement tuma dɔw la wajibilen don ka statistique dɔw di minnu tɛ tiɲɛ ye parce qu'ils sont obligés ka développement croissance dɔ justifier au FMI n'o croissance ma kɛ FMI ti wari di donc ne i bɛ chiffres di u bɛ chiffres di chiffres minnu trafiquelen don mais nkalon tigɛ FMI ye nka ka nkalon tigɛ FMI ye i yɛrɛ ka tila ka da o nkalon la o de ye problème ye an fɛ donc n'o chiffres dira an k'an ka programmation kɛ an ka n'o chiffres ta k'an ka programmation kɛ
Donc le problème de BO là, c'est à partir des statistiques qu'on peut faire une bonne programmation et aux programmations ni au début sinsi ou à programmation fana na bike mo kan aussi bureau climatisé au kono ka fu ba labe ou kataminu bike ka baraka ou nulu ka sigi ou ku ka geleya ou don ou ku ka hami ou don ou ba fait ka minke ou ko don outma ou ka soro ka je ka bara labe ka stratégie labe gouvernement de décision ta mo wore tise ka décision ta on dit jenana e ka fo ninde an gouvernement an gouvernement al na kera dernier o di an gouvernement wa amba ambulo korota nay mais ante jena e fana aka jenge na jenga na amba fo ay voilà hakilla kumakan famiyara an kan jɛmu kan n'o ye walawala ye an bɛ wele bila mɔgɔw ma ka se ka ɲininkali ka thème la mais an bɛ an ka public fɛnɛ wele an bɛ mɔgɔw wele u bɛna émission suit waati na n'o kɛra an bɛ kuma di maaw ma ɲininkaliw bɛ mɔgɔ minnu bolo u kuma dafa bɛ mɔgɔ minnu bolo ka se ka thème an ka maa welelenw na micro bɛ kɛ o tigilamɔgɔ ka bila la yani technique ka pɛrɛn ka micro bila an ka maa minnu bɛ yen n'a sɔrɔ public ye ka se ka kuma dɔw ma ɲininkali kelen bɛ n bolo k'a ɲɛsin monsieur Koyita ma monsieur Boli bɔra k'a fɔ sisan k'an ka jamana an bɛ an ka balo an bɛ se ka se an ka jamana 3 ɲɔgɔnna na malo la mais n'a ye jateminɛ kɛ maliyɛn bɛ malo min yɛrɛ dun an ka jamana kɔnɔ a fanba caman min bɛ bɔ kɔ kan yala mun bɛ na n'o ye aw ye jagokɛlaw ye yala an ka malo min bɛ sɛnɛ anw fɛ yan aw b'o de ta n'a ye o kɔfɛ ka taa kɔfɛta ta ka na n'a ye wa u mun de bɛ na n'o ye jɔn joona ka se k'a fɔ an bɛ mun dun mun bɛ bɔ kɔfɛ ka na an b'o de dun ka caya ka tɛmɛ mun bɛ sɛnɛ anw fɛ yan. Bon ne crois o question Boli de bɛ se k'o jaabi parce que malo bɛ consommer yan ɲɔnɔ an yɛrɛ dɔgɔ jɔ an bɛ taa ka taa san ka na n'a ye ka na feere Bamakɔ yan mais pourquoi malo bɛ taa sa Chine malo bɛ taa san Corée ka na n'a ye. Pourquoi malo bɛ taa san Chine Boli nu olu b'a sɛnɛ de mais olu t'a feere aw ye jagokɛlaw de aw de b'a feere aw b'a san aw b'a feere yala aw b'a san ninnu fɛ ka taa feere kɔfɛ de wa. an bɛ taa sa olu fɛ ka na feere Bamakɔ yan de ani dugubaw kɔnɔ ne yɛrɛ ye dɔgɔ jɔ ka taa ɲɔnɔ i bɛ taa yaala sugu la malo kilo ye joli i b'a san ka kɛ bɔrɔ kɔnɔ n'i ye tɔni 2 tɔni 3 sɔrɔ i b'a bila camion kɔnɔ n'i nana n'a ye Bamakɔ i ka client bɛ yɔrɔ min na i bɛ taa feere olu ma bon an bɛ niveau détail de la niveau détail minnu b'a feere dɔɔni dɔɔni maintenant o malo ale ko 93% ko b'an bɔ yan bon ne tɛ se k'o vérifier parce que ne b'a ye malo min bɛ don o de ka ca bon o bɛ don commune fana na ale ye dɔ f'o la k'a jira k'a fɔ subvention ni exo de bɛ kɛ k'o don maintenant ne kɔni bɛ mun dɔn malo min bɛ bɔ kɔfɛ ka na malo yan malo kɔni ka di n'o ye dunda la an ka mɔgɔ caman ye fɔ malo min fana bɛ yan o ye malo ɲuman ye parce que fɛn min don a bɛ produit yɛrɛ fɛ a ma qualité dɔn mais mun bɛ bɔ kɔfɛ ka na an kɔsa na journal la an ye ko mana tun bɛ yan n'i y'a tobi k'a bɛ yelen ko malo dɔw ye san 10 kɛ port dɔw la o ma se ka don k'olu nana yan bon nin kuma in n y'o de f'i ye n ko ni kow nana ala ye daw bɔ ɲɔgɔn kama i bɛ mɔgɔ min dɔn i bɛ ɲɛso de ma ni gɛlɛya kɔni nana jagokɛla mais gɛlɛya min bɛ bɔ yɔrɔ min na mɔgɔw t'olu dɔn parce que adamadenw ka kodɔn n'u ka kalama s'olu ma sinon OPAM ko ne bɛ dɔ dɔw la an y'olu associé kɔsa in na k'a dɔn OPAM yɛrɛ la malo dɔw bɛ san gouvernement fɛ k'a bila sécurité alimentaire ka fɔ ni gɛlɛya bɛ k'a feere est ce que a bɛ k'a kɛcogo la malo bɛ san cogo jumɛn na a bɛ feere cogo jumɛn na est ce que a bɛ k'a kɛcogo la o problème bɛ yen maintenant il filɛ ka mun fɔ k'a fɔ ko 93% ne y'o mɛn Boli de la ne t'o dɔn mais ne kɔni b'a dɔn jagokɛla minnu bɛ taa malo san ɲɔnɔ ka na na u b'a feere Bamakɔ yan de minnu fana tɛ Bamakɔ ni Mali dugubaw la minnu fana bɛ bɔ kɔfɛ ka na o fana bɛ feere yan de. hakili la n'i ka kuma faamuya an bɛ micro di monsieur Boli ma nin yɔrɔ in kun kan 93% n'o sigiyɔrɔma 93 k'o bɛ se ka kɛ sababu ye an ka jamana kɔnɔ ka se ka balo sabati mais aw b'a fɛngɛ o aw b'a di maa wɛrɛ dɔw ma ou a bɛ to an ka jamana kɔnɔ yan. Bon malo sigidaw tɛ kelen bassin bɛɛ n'a a ka tiɲɛ don n'i ye Mopti jamana ta sisan musow de bɛ malo san kosɛbɛ u b'a wusu u b'a feere malo wusu in tuma dɔw la a bɛna fo Bamakɔ yan Laginɛkaw bɛna kunbɛn yan Selenge yɔrɔ la u bɛ malo wusu fana kɛ kosɛbɛ musow de b'olu ka malo san kosɛbɛ o fana u bɛ malo wusu de ta Laginɛ a fana bɛ taa Laginɛ bon ɲɔnɔ ta caman bɛ feere Bamakɔ yan mais malo wusu fana b'a la jubɛ mais malo wusu ni belebele yan fan a caman bɛ taa Laginɛ de parce que Laginɛkaw bɛ malo wusu de dɔn kosɛbɛ ka tɛmɛ anw kan yan mais a da sera stock d'intervention ma stock d'intervention effectivement a sanna ka malo bila ye salula sini
salula sini kota fana asana Mali ye baara dɔ kɛ an bɛ gouvernement fo o la parce que jamana caman de tun y'a ɲini u ka wari sɔrɔ juru in taara banque islamique de la mais Mali de sera k'a sɔrɔ Mali y'a baara kɛ san fɔlɔ a y'a kɛ san filanan da sera a ma fo n ko u ko an ka fɛn échouera mais ne ko n ko cikɛla misɛnnin ye dɔrɔmɛ kelen kelen bila a kun kilo la dɔrɔmɛ tan bila a kun kilo la par tonne ça te fait 50 000 francs donc o fɛn min n'o kɛra malo sanna salula sini ani salo mais malo min sanna salo gɛlɛya min nana stock in a dabɔra pour que cikɛla bɛ se ka sɔngɔ sɔrɔ a ka malo la mais a dabɔra fana na gɛlɛya bɛna kɛ u bɛ se ka malo in bɔ k'a bila sugu la pour que malo sɔngɔ kana yɛlɛ mais salo sunkalo waati a bɔ waati nana bɛn sunkalo waati ma gouvernement ka décision tilala ka ta ka malo sɔngɔ jigin cogo dɔ la olu y'a san da min na u dɛsɛra k'a feere o malo o stock tora yen salo a ma se k'a feere donc n'a fɔra ko malo ti Mali la n'a fɔra sɛnɛ ti mɔgɔ don da la ne bɛ min fɔ Mali kɔnɔ bi fɛn dama dɔw bɛ yen ni ye politique ye min ye drogue feere ye min ye trafic ni nganamu ye cikɛ bɛ mɔgɔ don da la teliyala ka tɛmɛ nin saba bɛɛ kan n'i ye wari sɔrɔ politique la politique bɛ tila k'a dun i bolo n'i y'a sɔrɔ drogue la bilikan boli don i tɛ mɛn a la i bɛ don kaso la bien que mɔgɔw bɛ kɛ ka so jɔ an b'a dɔn a so ninnu a n'a butigi ninnu a bɛɛ ye drogue wari ye Bamako yan n'i donna trafic la fana a mɛn o mɛn douaniers n'u tɛgɛ k'i kan don dɔ mais n'i bɛ cikɛ la san o san i b'i ta i b'a dun cikɛ kɔni a bɛ yen. pour que ka jamana don ba la an ba don cikɛ la ka se ka ci kɛ ka jamana lataa ɲɛfɛ an y'a fɔ cogo min na an bɛ segin ka na public ma mɔgɔ minnu sigilen don ne y'a sɔrɔ ɲininkali bɛ mɔgɔ minnu bolo ou ne y'a sɔrɔ farankan b'i bolo ka fara nin kumakan ninnu kan micro b'o tigɛ la an ka bila la i bɛ na i bɛ tɔgɔ fɔ k'i jamu fɔ i ka ɲininkali i bɛna a ɲɛsin maa minnu ma i bɛ ka ɲininkali tɛnko o tigilamɔgɔ la micro b'a ka bila la. ne tɔgɔ Fode Tarawele ne sigilen bɛ Selenge n bɛ Sikaso région fana na ne de ye o plateforme régionale président ye filanan n bɛ plateforme nationale la anw farala ɲɔgɔn kan pour que ka ba don sɛnɛ na cogo di parce que an bɛɛ kelen kelen tun b'an damana donc an ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ o la ni mɔgɔ min y'a lajɛ san jan tɛmɛn'olu na commerçant dɔw delila k'an ka malo ta a wariw ma se ka sɔrɔ o bɛɛ kɛra anw na a kɛra office du Niger la a kɛra Selenge o gɛlɛya ninnu n'a to an farala ɲɔgɔn kan ka kɛ tɔnba kelen n'a bɛ f'o ma plateforme URI au niveau national bi tan fana an bɛ interprofession na aw bɛ ka kuma gɛlɛya fɛn fɛn kan nin an kɔni cikɛlaw kɔni b'a fɛ ka a gɛlɛya wuli n'an bɛnna puisque mun na an cikɛlaw ni commerçants ani transporteurs ani bayɛlɛmalikɛlaw an faralen don ɲɔgɔn kan interprofession na n'o ye interprofession URI o sigira an ka jamana kɔnɔ donc Boli y'a président ye commerçants ka mɔgɔ de y'a vice président ye donc an b'o jɛkulu min na a dabɔlen tɛ fɛn wɛrɛ kama aw bɛ kumana gɛlɛya min kan an ka laɲini ye fɛn jumɛn de ye o ye cikɛla ka nafa sɔrɔ jagokɛla yɛrɛ ka nafa sɔrɔ dunina yɛrɛ fana ka nafa sɔrɔ min fana bɛ dunni kɛ parce que an bɛɛ ye jamanaden ye bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de don an kɔni ta ye malo sɛnɛ ye k'a feere jagokɛlaw de b'a feere an b'a feere olu ma olu de bɛ a kɔfili sugu la donc a dabɔlen tɛ fɛn wɛrɛ kama o maa minnu bɛ dunni sɔrɔ nin n'o ye consommateurs ye o fana ka nɔgɔya dɔ sɔrɔ mais o la o tɛ se ka kɛ an ka jamana bɛ taabolo min na bi gɛlɛya b'a la parce que mun na n'i y'a jateminɛ malo minnu bɛ bɔ kɔ kan ka na a kɛra sababu ye ka anw bi fɔlɔ parce que n'i e bɛ sɛnɛ kɛ e bɛ ka sɔrɔ k'a la feere yɔrɔ t'a la a bɛ kɛ cogo di n'i ye sɛnɛ kɛ ɲinan k'a fɔ k'a ma san parce que an y'o gɛlɛya sɔrɔ o de nana n'a to yɛrɛ n'an farala ɲɔgɔn kan ka nin laɲini ninnu kɛ bon maintenant malo min bɛ bɔ kɔ kan an ko ni malo nin ma ɲa don kɔ fo ka prélèvement ka kan puisque ni gouvernement kɔni bɛ diɲɛ a ta ma anw sɛnɛkɛlaw tɛna diɲɛ a ma parce que an tɛna diɲɛ a ma cogo di o wari nin bɛ taa mɔgɔ dama dama ni dɔrɔn poche de la san'a kɛ ko ye bɛɛ ka bɔ a nu ma o de y'an ka laɲini ye donc bi tan anw bɛ se k'a fɔ an ka gouvernement ninnu bɛɛ i b'a fɔ ko sapeur pompier u tɛ wuli fɔlɔ fo ni tasuma bɔra tuma min na ni tasuma bɔra tuma min na u bɛ sɔrɔ ka wuli k'a fɔ k'u bɛ tasuma faga o y'a sɔrɔ c'est trop tard o gɛlɛya de b'an ka jamana in kɔnɔ et puis tiɲɛ tɛ yen tiɲɛ yɛrɛ kɔni i kana tiɲɛ fɔ
n'i ye tiɲɛ fɔ dɔrɔn e sen bɔra bon jamana taalen o bolo kan bon ɲininkali mɛ ne bolo aw bɛ nin taabolo min na ni an ye nin caya parce que ɲɔgɔn sɔn fɔbaliya de bɛ kɛ jamana nin tiɲɛ bɛɛ bɛ suɲɛli la i t'a faamu dɔ tɛ dɔ t'a fɔ donc sani a ko a so ma n'an bɛɛ bi ta fɔ de kɛnɛ kan bɛɛ ka mɛn. Assalamu alaikum. Ne tɔgɔ ye Hamadou Maminata, ne ye Moti plateforme président ye, ne ye plateforme nationale secrétaire général ye. Bon, n kɔni bɛ ɲininkali kɛ mais mɔgɔ min n kan ka min ɲininka a bɛ komi o ko ko Absatali a ti yan mais pourtant comme opposition mɔgɔw bɛ yan an sɛnɛkɛlaw anw fɛ a bɛɛ gouvernement ye. Commerçant min bɛ yan fana an fana fɛ parce que an ti Bamakɔ dɔn yɛrɛ. N'an ma tugu bolo nɔfɛ an ti yan yɛrɛ dɔn mais y'a ye kuma bɛ ka base Bamakɔ dɔrɔn de kan o tuma région tɔ ninnu a y'u ka indépendance d'u ma de yan. Oui a y'u ka indépendance d'u ma de parce que fɛn fɛn filɛ ka fɔ a nɔrɔlen a t'an fɛ yen. O ye kelen ye. Filanan a mun de commerçant détaillant a ko k'a y'u ka syndicat ye est ce que a b'a ka mɔgɔw maîtriser? Je crois pas. A t'u maîtriser parce que ne bɛ se k'a fɔ burusi moti yɛrɛ burusi kɔnɔna bɛ est ce que 440 yɛrɛ bɛ sigiyɔrɔ sɔrɔ burusi kɔnɔna est ce que a b'a sɔrɔ? Moi je me suis dit que est ce que mɔgɔ dɔ yɛrɛ bɛ yen o bɛ sunɔgɔ ka so yɛrɛ kuma tɛ k'a fɔ k'u bɛ sɛnɛ kɛ u bɛ sigiyɔrɔ sɔngɔ sɔrɔ an bɛ moti de min bɛ jamana in kɔnɔ an bɛɛ b'a dɔn mais fo de ye min fɔ o de don an bɛ min na bi an kɔni an b'a fɛ sɛnɛ ka développer an ye plateforme jɔ an ye interprofession jɔ min sigilen b'a ɲɛna a bɛ fo CEDEAO ni IMOA ka fɛnw na an b'a kɔ mais malo prix min b'i fɔ an yɛrɛ bɛ ɲini ka kasi a bɛ ɲini ka a bɛ san bolo min na n'a nana a bɛ ɲini k'a doubler o ye prix min fɔ Bamakɔ a bɛ fɔ radio la ani malo bɛ san bolo sugu la cogo min na non ce n'est pas possible an tɛ se k'a fɔ aw ye o mais an fɛ o tɛ malo prix ye o ye Bamakɔ prix o tɛ Mali prix ye o ye Bamakɔ prix de ye Bamakɔ prix ni Mali prix tɛ kelen ye voilà. An ma wulilw na an bɛ kuma di fɔlɔ commerçant détail ma comme an y'a fɔ cogo min na Bamakɔ Mali yɛrɛ dan Bamakɔ de don wa parce que prix minnu bɛ fɔ yala a bɛ da Bamakɔ dɔrɔn de wa u jɔyɔrɔ wɛrɛw b'a la a ye jateminɛ jumɛn? Ne fɛn Sénégodem ka représentant de ye Sénégodem ye tɔn de ye tɔn caman kɔnɔ Sénégodem ye tɔn de ye État kɔnɔ an y'a yira kabiri kuma kɔnɔna la k'a fɔ anw ye mobilisation sensibiliser ka kuma an ka mɔgɔw fɛ jamana faamaw ka kɛ tan mais la partie sanction k'a fɔ n'i ye nin kɛ nin bɛ k'i la fanga de bɛ se k'o kɛ sinon an ka tɔn bɛ jamana yɔrɔ bɛɛ ci mana san an ma a kan ka se cogo min na téléphone na a kan ka se cogo min lettre la a bɛ s'u ma mais application o ye ko wɛrɛ de ye ne kɔni bolo an ka kuma in na n y'o de fɔ n ko an bɛ débat politique économique de la toujours économie partie la fo politique mɔgɔw ka jɔ u jɔyɔrɔ la ni ɲɔnɔ n'a fɔra ko 100 don n'a mɔgɔ min yera ɲɔnɔ i y'a feere 120 normalement mais aw jɔyɔrɔ ye mun ye o la parce que aw ka jɛkulu sigilen cogo min na ka se k'aw ka ko baara taabolo ka se k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ a bɛ ka kɛ cogo la ani ni dangari kɛra aw ka kow la yala aw kuma caman aw bɛ ni dangari kɛra aw ka kow la aw bɛ bɔ a bɛ kuma o la mais aw ka baara taabolo yɛrɛ kɔnɔ aw ye mun de kɛ ka se ka jateminɛ yɛrɛ kɛ k'a fɔ Mali fan parce que aw ka syndicat in jɛkulu in ye Mali bɛɛ de n'i y'a jateminɛ a fɔra ko syndicat national a bɛ taa Mali fan bɛɛ lajɛlen Mopti b'o la yala aw ye jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ Bamakɔ yan nɔ a bɛ ka feere nin prix la aw taara Mopti a ye jateminɛ kɛ a la wa yala fɛn baarada jumɛn b'a bolo pour que ka se ka nin baara ninnu ka se ka sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn? non baarada minnu b'an bolo o ye tɔn de ye ni bureau sigira mɔgɔ 40 bureau in fana membre bɛɛ ye jagokɛla de ye bɛɛ fana b'i ka boutique la k'i feere kɛ comme sɛnɛkɛla b'a ka baara kɛ cogo min na an tɛ fonctionnaire ye k'i bɛ bila ka yala mɔgɔ da la i bɛ sara ne ye jagokɛla ye peut-être bi ni dimanche tɛ ne tɛ nin sɔrɔ ne bɛ taa n sigi n ka boutique kɔnɔ ka feere kɛ an ye structure de ye bɛɛ b'i ka baara la sara tɛ mɔgɔ si mais an ka fara ɲɔgɔn kan ka an ka mɔgɔw ɲini ka an yɛrɛ dɛmɛ ka jamana dɛmɛ o de don maintenant ni kibaruya sera an ma an ka jamana in bɛ cogoya min na bi kibaruya mana s'i ma e dan ye aw ka ɲɔgɔn sensibilisation karisa ayiwa jamana ko ka kɛ tan ayiwa a y'a kɛ tan mais a y'a kɛ tan diyagoya la ou bien n'a y'a kɛ tan nin bɛ bɔ a la o b'an ka tɔn statut n'an ka règlement kɔnɔ o y'an ka tɔn taabolo ye mais n'i ye nin kɛ nin bɛ bɔ a la o se tɛ anw ye an y'a ye jamana in kɔnɔ yan produit périmés yɛrɛ yan mɔgɔw y'a décrier k'a ɲɛfɔ mɔgɔw bɛ produit o y'an jagokɛlaw yɛrɛ ye an b'a dɔn jagokɛlaw bɛ ko minnu kɛ mɔgɔw wulila ka taa ɲɛfɔ faamaw ye mais n'ala ma fara i kan i bɛ taa fɔ faamaw ye faamaw yɛrɛ bɛ tila k'e kofɔ a tigiw ye k'e de taara f'u ɲɛna jamana in problème ye fanga de ye o e ye sardine n'a bɛ ban 2017 la mɔgɔw b'a yɛlɛma kɛ 2018 ye aw b'a dɔn n'a dunna a bɛ mɔgɔ bana an ye jagokɛla ye a bɛ kɛ tɔn de ye ka bɔ a kalama a bɛ ɲɔgɔn sensibiliser mais e bɛ se k'a fɔ jagokɛla ɲɔgɔn boutique kɔnɔ i kana nin feere e bɛ se k'a fɔ a ye
État tali. Donc ni ga kuma faamuya san État de kan jamana de kan ki jɔ a jɔyɔrɔ. Donc comme ministre ma se kɛnɛ kan a ma kɛnɛ sɔrɔ. Gouvernement ka maa tɛ yan yala an tun bɛ kuma tɛngun na olu fana jɔyɔrɔ ni ko la ka se ka se. An kɔni bɛ wana bɔ mun kalama an kan ka fɔ sensibilisation kɔrɔ ka kuma fɔ mɔgɔ ye i se dan y'o de mais jagokɛlaw yɛrɛ dama e bɛ se ka fɔ karisa n'i ye nin kɛ n bɛ nin k'i la n'i ye nin kɛ nin kan ka kɛ ne kɔni bolo kuma in faama bolila jagokɛlaw kan mais jagokɛla jago tɛ malo dɔrɔn tɛ feere jamana in kɔnɔ bi fɛn caman nɔgɔyara jagokɛlaw jɔyɔrɔ fara dɛ pantalon ni chemise madame y'a fɔ ɲɛna don san 10 san 20 ka segin peut-être i kun tɛ se k'i den habillé wari dɔ la i bɛ se k'o habillé o la c'est vrai que bɛɛ ma kɛ mɔgɔ tiɲɛni bɛɛ fana bɛ taa affaire ninnu kɔnɔna la jamana in kɔnɔ bi ka na ni jakarta ye ka prix nɔgɔya jagokɛlaw de wulila ne hakili b'a la an ka mɔgɔw de tun bɛ jakarta ni chinois ka kuma chinois moto bi a bɛ yɔrɔ bɛɛ la bi gouvernement mana n'a ye jagokɛlaw de wulila ka na n'a moto ye ka tester ka prix lajɛ hali ni bi a bɛ ka mɔgɔw faga c'est vrai que jagokɛlaw ye baara kɛ jamana in kɔnɔ parce que adamaden an kana ɲɔgɔn accuser dɔrɔn jagokɛlaw ye ni jago kɛ moto culture bi ka kɛ chinois ye ka na n'a ye sinon chinois fɛnw u ka développer Chine ni Hong Kong donnen ɲɔgɔn na anw de tun bɛ taa fɛnw bɛɛ bɛ san Hong Kong prix européen na mais Chine dayɛlɛnnen ko nɔgɔyara an ye mɛn jagokɛla ninnu na ka caman kɛ bi fɛn ka sɔrɔ téléphone ka da mɔgɔw tulo la 1000 2000 jagokɛlaw de y'a kɛ c'est vrai que balo de ka gɛlɛn an ɲɛ bɛ balo gɛlɛya la bi mais an ka commerçants an ka kuluw n'an ka jagokɛlaw c'est vrai affaire maniw b'u la wari dunnaw b'u la mais bi ka fɛnw sɔrɔ nɔgɔya la a n'a tuma la jagokɛlaw ye baaraba k'a la jamana in kɔnɔ ni mɔgɔ min si ka ca ni ɲɔgɔn ye an bɛ san 20 ta ka fɛn dɔw lajɛ jagokɛlaw turu dilan ka na n'u ye jamana in kɔnɔ a ka nɔgɔya hali n'a sɔrɔ fɛnw bɛɛ tɛ qualité ye hakilila kuma faamuyara an bɛ kuma di monsieur Jawara ma kumakan fɔra sisan ko ni gouvernement tun bɛ kuma tɛnku la mais olu bolo olu sɛnɛkɛlaw bolo opposition wo gouvernement wo a bɛɛ kelen ye parce que olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka fanga de ɲini cogo min na ka se ka jamana bɔ nɔgɔ la ko yala aw fana ka baara n'o opposition yɛrɛ aw ye mun kɛ cogo min na ni baara ninnu ka se ka gouvernement bila sira kan ou aw sera ka mun kɛ ka se ka bɛɛ bila rayi kan. jamana ko ye fɛn min ye opposition bɛ fanga yɛrɛ fɛnɛ de ka mara kɔnɔ opposition parce que ni fanga ma force min di opposition ma a ka gɛlɛn o ko ka ɲɛnabɔ tel que an bɛ crise min kɔnɔ i komi sisan président de la république n'a tun ko chef de file de l'opposition ma n'o ye Sumala ye k'a fɔ bɔ a karisa ne bɛna mission dɔ confier la n'o ye Nord ko ye i k'a ɲɛnabɔ e bɛ bila o baara la ale de bɛ se ka ordre d'a ma k'a bila baara la mais n'ale m'a bila baara min na a tɛ se k'o kɛ bon opposition bɛ se ka proposition kɛ ɲɛmɔgɔ ye k'a fɔ bɔ karisa e min ye président ye ni problème ni problème de bɛ yen tel que conférence d'entente nationale n'i y'o wagati lajɛ opposition tun ma sɔn ka taa parce que u ye accord balatu ni ɲɔgɔn cɛ u dɛsɛlen u taara an nɔfɛ k'a fɔ ko opposition k'a jija ko ka na conférence d'entente la après deliw ni fɛnw kɛra on est venu là-bas maintenant o conférence d'entente kɔnɔna la o banna don min na o dugusajɛ chef de file y'a fɔ président de la république ɲɛna ko a bɛ fɛ u ka ɲɔgɔn ye parce que grève min tun bɛ yen n'o ye dɔgɔtɔrɔsow ka grève ye ale y'a ɲini a fɛ a tagara a y'a ɲɛfɔ a ɲɛna karisa an bɛ fɛ nin ko in ka kɛ mɔgɔw bɛ ka sa i b'a kalama fɔlɔ wuli k'i jɔ i k'a ko kɛ ten o wagati o tile 2 kɔnɔna la changement kɛra yɛlɛmaw kɛra ça veut dire que fanga de ta ye jamana ye mɔgɔ min bɛ jamana mara don min na o de ta ye jamana ye yɔrɔ yɔrɔ ka da a bɛ piqué k'a la ni ɲuman ka da ye a b'a lase jamanadenw ma ni juguman ka da ye a b'a lase jamanadenw ma wa jamanajɔ an bɛɛ tɛ dɛ k'a fɔ k'an bɛɛ nɔ don an bɛɛ nɔ tɛ dɛ jamanajɔ maa kelen de bɛ jamana jɔ mɔgɔ kelen ni hakilina ye zon hakilina ye jamana bɛ jɔ zonya kan ni hakilina ye tiɲɛ hakilina ye jamana bɛ jɔ tiɲɛ kan ni hakilina ye min ye baara bɛ kɛ ni o de ye n'i y'a ta k'a lajɛ kandida kun ye 27 an ye kelen de ta ale de ye ministres wele ka na maintenant ni ministres ninnu kɛra maa ɲumanw ye jamana bɛ ɲɛ ni ministres ma kɛ maa ɲuman ye jamana tɛ ɲɛ ça veut dire que an bɛ yɔrɔ min na komi bi jamana marabolo jamana mara taacogo jamanadenw yɛrɛ taacogo jamana ɲɛmɔgɔ de kan ka sigi ka nin bɛɛ lajɛ min kan ka bila yɔrɔ min na o ka bila yen dɔrɔn an bɛ avancer ne bɛ se ka min fɔ politique ko la o yɔrɔ la jamana jɔbaa ye jamana président de n'a ye ɲuman fɔ ɲuman don parce que o Mali an ka problème dɔ bɛ yen o ye problème min ye problème juguman de don n'o ye delili ye gerebuya ka to ka taa wali jamanaw kan k'u ye nin d'a ma u ye nin d'a ma wagati sera an k'an yɛrɛ la baara an k'an ka jamanaw développer parce que n'i ye a jate minɛ n bɛ taa n'aw ye dɔɔni parce que n'an ye nin débat sigi ka ban politique ko kuma ka ca Nord problème fo n ka da ka se o yɔrɔnin fitinin ma ka da mun kan an ka jamana minɛlen don bandiw bolo maintenant solution foyi de tɛ yen min bɛ k'a ɲɛnabɔ kɔsa in na Makankaw k'u bɛna goudron bɔ Algérie ka taa n'a ye Kidal k'u bɛna aéroport jɔ Kidal bandiya de b'a kɔnɔ parce que mɔgɔ min ye janfan se Mali ma Makankaw b'a la Qatar b'a la
Faransi b'a la Amérique b'a la maintenant fanga an hakili to o yɔrɔ ninnu de la an ka baara kɛ ni technique ye goudron bɛna da pétrole de bɛ nord la an bɛna o bɛ bɔ n'a ye Algérie fɛ so bɛ bɔ n'a ye Mauritanie fɛ maintenant ɲininkali kelen bɛ n bolo ka tɛngu la c'est vrai mesure in taara a taara un peu trop tard aw saba bɛɛ y'a fɔ o ye tiɲɛ ye mais ko n'a ta o ta mɔgɔw b'a fɔ fɛnɛ ko daminɛ kan ka k'a la i ye opposition ka représentant ye o ye tiɲɛ ye nka i ye consommateur fɛnɛ ye yali ni mesure in talen filɛ nin n'a timɛna sunkalo don fo ka taa fɔ ko sunkalo banna ka kɛ kudɛ ye est-ce que o tɛ kɛ ko ɲɛnama ye consommateur ma e hakilina na. Bon ni mesure depuis am se ka fɔ depuis démocratie yɛrɛ nana ni politique ko in de b'an dala yan tungo do mesure kura de bɛ ta k'a fɔ nin man ka kɛ ka mɔgɔw la siran tellement que mɔgɔw la siran e bɛ fɛ ka fɔ sira min b'i la sisan ka kɛ tiɲɛ kan ka mɔgɔw ta u ka surveiller a ko ka kɛ est-ce que a mesure kan ka kɛ salutaire ye wa a solution ye jumɛn ye. surveiller tɛ ni solution ye ni solution ye min ye il faut pas que jamana fɛn na donta ka di mɔgɔ damadɔ ma k'a fɔ exonération bɛ nin bolo o tɛ jamana dilan il faut que fɛnw ka libérer mɔgɔw ka lafiya minɛn donni de la fo minɛn minnu bɛ don problème kan ka kɛ minnu kan ka nin contrôler prix contrôler olu kan ka fɛn min contrôler minɛn qualité min bɛ don jamana kɔnɔ u kan ka jɔ k'o de contrôler mais mɔgɔ minnu bɛ na ni minɛn ye fo nɔgɔya de ka kɛ comme portant anw bolo yan biko biki ye sukaro san 100 sini n'i y'a sɔrɔ kɛmɛ nin ta mesure application na o ko ɲuman don wa ko ɲuman tɛ consommateur bolo. Bon ko ɲuman don n'i y'a ye u b'a fɔ k'u bɛ taa a suit k'a kɔlɔsi parce que u ma lamɛn de sinon syndicat minnu bɛ yen nɔ n'u b'a ko kunna ni syndicat kumana gouvernement ka kuma o kuma man ka wuli a man ka se hali contrôle ma contrôle bɛ na de n'a ma da ɲɔgɔn na parce que ka da mun kan n'a nɔgɔyara bi ni fɛn bɛɛ jigira bi o ka di ne ye parce que ne fana ye chef de famille de maintenant gouvernement bɛ ka min fɔ k'u bɛ courage min ta k'a kɛ ka numéro vert bila c'est une bonne chose initiative ɲuman don. n'a ma bɛ mɔgɔ ma n'i y'u wele k'u ka na bon maintenant n'u nana o don a bɛ se ka kɛ u tɛ na a bɛ se ka kɛ u tɛ na tout ça c'est politique mais numéro vert in a kɔni bɛ yen a bɛ ne bolo yan maintenant ne fana bɛ se k'a di mɔgɔw ma ne b'a d'u ma mais je pense que o tɛ jamana in solution ye jamana in solution ye min ye jamana ka libéraliser mɔgɔw ka baara kɛ mais contrôle ka kɛ produit qualité la. hakili la kuma faamuya na kulu bɛ nin ka se siɲɛ ma baara kuncɛ waati selen don. mais yan'an ka baara kuncɛ ɲininkali kelen bɛna tɛngu an ka maa wololen bɛɛ lajɛlen na an bɔra ka kuma fɛn fɛn fɔ sisan nin de kɛra sababu ye ka kɛ wa nin de kɛra sababu ye ka kɛ nin de man ɲa nin de man ɲa mun de kan ka kɛ sisan nin fɛn in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a ye commerçant d'État ye mun de kan ka kɛ sisan pour que nin fɛn fɛn fɔra nin sisan a bɛɛ lajɛlen ka. ne kɔni ne ka kuma laban bɛ se ka kɛ mun ye n y'a daminɛ mun na n b'a laban o la k'a fɔ jamana tɛ jɔ circonstanciel k'a fɔ nin bɛna kɛ bi an ka nin kɛ bi jamana ye waati jan ko de ye jamana tɛ dilan ka bɛn ni si ye anw ka jamana dilan ye de n bɛ fanga kɔnɔ san 2 san 3 n si bɛ bɛn san 60 ma jamana dilan to ye an ye jamana ba fɛn fɛn u ka programme kɛra de san 100 ka taa ayiwa foli kɔni bɛ se fanga ma parce que ni mɔgɔ ye ɲuman mun kɛ hali n'u man di ye k'o fɔ ka prix ninnu kɛ k'u lajigin fanga bi mun y'a kɛ ɲuman don u ye sinako dem fana ni coordination minnu impliqué la anw syndicat bɛ k'an seko kɛ a ka kɛ a nɔgɔya ka diya jamanadenw kan mais nin bɛɛ tɛ nin ye solution de ye provisoire a bɛ tɛmɛ sunkalo ye kalo 1 de san kɔnɔ san kalo 11 bɛ yen adamadenw bɛ gɛlɛya la jamana yɛrɛ de gɛlɛya kan ka ɲini adamadenw bi ne b'o de fɔ toujours n'an taara bureau kɔnɔ n ko commerçant de bɛ gɛlɛya dɔn parce que commerçant bɛ gɛlɛya dɔn cogo di e sigilen bɛ ka boutique kɔnɔ ni mɔgɔ donna a bɛ kɛnɛ ko sannikɛla don n'e nana sanni b'a fɔ i bɛ mun ɲini mɔgɔ dama bɛ taa labɛn an ka boutique kɔnɔ k'a fɔ ko n bɔra u ma nasɔngɔdiya ka so bureau dɔ n'i taara secrétaire bɛ yen n'i ye ko ma i tɛ don bureau kɔnɔ ni patron ye vitre fɛ i tɛ don kuma ni jamana in problème k'a dɔn humanitairement gɛlɛya mun bɛ yen socialement ani fɛnw jagokɛla de b'a dɔn parce que anw accéder ka nɔgɔn ni bɛɛ i bɛ taa an ka boutique kɔnɔ i b'i ka problème fɔ jamana in ka gɛlɛn dɛ solution mun kɔni b'a la an bɛɛ bɛ dɔ dɔn a la mais an bɛɛ bɛ dɔ dɔn a la décision tayɔrɔ la peut-être an bɛɛ de tɛ se yen mais kuma ninnu o jɔyɔrɔ b'a la aw journalistes aw bɛ kuma caman fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a bɛ tɛmɛ a bɛ kɛ o parce que a bɛ fɛn dɔ fɔ n'o de fɔ do kuma la n ko fɛn studio tamani mɔgɔw ye ne wele kuma la a bɛ kalo 2 bɔ prix ko la ka sɔrɔ anw yɛrɛ jagokɛlaw hakili t'a la est ce que o jɔyɔrɔ ma y'a la o kuma journalistes fana jɔyɔrɔ bɛ jamana jɔ la ne kɔni bɛ kuma laban mun kɛ jamana in den an ka sɔn ɲɔgɔn ye an ka da ɲɔgɔn na mun bɛ se mun na o ka bila o la mun bɛ jago dɔn o ka kɛ jagokɛla ye
mun bɛ commerce Sénégalais k'u cɛsiri an bɛɛ k'an cɛsiri an ka hinɛ ɲɔgɔn na ka dɔn bi tɛ sini ban an bɛ continuer de diɲɛ wuli waati u b'a fɔ k'a surunyana mais peut-être a ma se dɔɔni an ka jamana hinɛ ka don an na caman bɛ minnu bolo u ka fɛn ninnu labɔ k'a bila jamanadenw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na an b'an kalifa Ala la Ala mun ye an bɛɛ sigi nin kɛnɛ in kan an bɛ sunkalo barikama na an ka dugawu kɛ jamana in kɛlɛ ye comme an y'a fɔ cogo min na débat in ye thème caman de ye Ala ka se ka jamana in to a yɛrɛ ye kɛlɛ in kun de y'a kɛ o a bɛ kɛ n'i y'a tigɛ ban san 5 n'an kun ye ko accord d'Alger dɔw bɛ yen dɔrɔn ka kɛlɛ kɛ k'u ka don avion kɔnɔ ka taa Algérie i b'a sɔrɔ u bɛ ye télé yɛrɛ la u da t'a la u tɛ mɔgɔ dɔw tɛ se ka foyi ɲ'a la an y'olu ye yan jamana in ko kɛra fo n ka yala ko mana wuli ni tiri sigi sugu kɔnɔ bi kan ka na kuma mɔgɔ 100 bɛ kuma mais mɔgɔ bɛɛ tɛ se ka kuma ɲɛfɔ ka dɔn n'an ko ka taa Sénégal bi jamana ko kɛra de bɛɛ ko n ka ye ko bɛɛ la n tɔgɔ ka fɔ ka sɔrɔ bɛɛ tɛ se ka ko bɛɛ dilan minnu bɛ se minnu na u ka bila o la Ala ka jamana in kisi Ala ka jamana in kana Ala ka hakili ɲuman d'an ma salamu alaikum Seboli e ka kuma laban ye jumɛn fɛn jumɛn kan ka kɛ kuma laban na pour que ka se ka solution sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen donc ne ma a ko cikɛlaw tɛ baara kɛ ne ko cikɛlaw bɛ baara kɛ min kɛ na maliyɛn bɛɛ b'a kɛ Mali bɛ bɔ nɔgɔ la parce que n'anw ma baara kɛ an bɛ garibuya kɛ cikɛla bɛ balo a wɔsi de la mais caman bɛ yen u bɛ baara kɛ u bɛ kalo sara ta ou bien fɛn wɛrɛw bɛ yen ils n'ont pas d'obligation de résultat pourtant ils sont payés donc ne bɛ min fɔ Mali kɔnɔ a y'a fɔ ko ka contrôle kɛ ça veut dire que i bɛ ka tina jigin ka taa contrôle kɛ duguma maliyɛn kelen kelen min bɛ yɔrɔ min na mètre carré kelen ni min n'i b'a la i ni yɔrɔ ye baara min ye k'i ka baara kɛ en âme et conscience k'i ka baara kɛ ka ɲɛ e y'i ka baara kɛ ka ɲɛ n'i y'a ta kɛ ka ɲɛ aw sera mɔgɔ miliyɔn kelen ma miliyɔn carré mètre carré kelen bi dilan ka ɲɛ Mali bi dilan a bɛ se ka dilan c'est comme ça seulement bɛɛ k'i ka baara kɛ bɛɛ ka tilen i ta la an ka ɲɔgɔn lagosi ba dabila an k'an yɛrɛ lajɛ an yɛrɛ bi cogo min na an k'an ɲɛsin an ka mètre carré ma an k'a dilan n'o tɛ dɔ bɛ Kidali e ko Kayi k'a ma kunu e tɛ wuli tile bɛ guwa in na hakili la kuma faamuyara opposition aw ka kuma laban ye jumɛn ye fɛn jumɛn kan ka kɛ ka ɲini se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na bon fɛn min kan ka kɛ toujours u ye min sira min bɔ sisan n'o ye gouvernement ye ka fɔ u bɛ kɔlɔsili don baaraw la f'u ye numéro bɛɛ bila parce que i tɛ yɔrɔ min na ni numéro bɛ yen o numéro kan ka se k'o baara kɛ bon il faut que mɔgɔ minnu fana b'o mission kɛ o fana u ka sigi n'u welela dɔrɔn u ka se o fana bɛ baara nɔgɔya mais ka numéro di mɔgɔw ma mɔgɔ yɛrɛ t'aw bolo minnu bɛna kɛlɛ kɛ o fana ka puturu kɛ mɔgɔw ɲɛ de la il faut que ni min fɔra o ka kɛ an ka kɛ Mali fɛ parce que maa si tɛna yan jɔ an ye Amérique américainw ta ye France ye français ta ye Mali ye maliyɛnw de ta ye an ka tile an ka jamana in bila ɲɛfɛ o de ɲɔgɔn tɛ kuma min fɔra fana k'a fɔ an bɛɛ kana fɔ ko n kelen o de bɛ jamana tiɲɛ mais n'an tilan kɛra kelen n'o ye Mali ye a ka ca Ala fɛ kow bɛ ɲɛ an bɛ gouvernement fɔ a ka effort la bon hali ni an bɛ opposition na an kɔni an bɛ dugawu de kɛ a ka ɲɛ u bolo parce que n'a ma ɲɛ olu bolo hali ni nana fanga la n'a ma ɲi a bɛ gɛlɛya i fana bolo an bɛ dugawu de kɛ halisa Ala ka na ni hɛrɛw ye Mali kɔnɔ Ala ka Mali sabati Ala ka maliyɛnw sabati Ala ka na ni bɛn ni lafiya ye Mali kɔnɔ hakɛto bɛ hakili la ni kumakan ninnu de bɛ dansigi kɛ an ka bi jɛmukan na walawala o de tun bɛ yen ka se ka aw kunnafoni gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ an bɛ don min na ko bi n'o ye baloko ta sira fɛ an bɛɛ lajɛlen ka faamuyali sɔrɔ a la an ye wele bila opposition ma n'o ye fanga sinamatɔn ye monsieur Jawara Seydou Jawara ale tun bɛ ka se ka fanga sinamatɔn ka se k'olu tɔbɔtɔ an ye wele bila monsieur Dantuma Koyita an ye wele bila ma ale bɛ yen commerçant détaillant ka jɛkulutɔn min bɛ yen ka se k'o tɔbɔtɔ nin kɛnɛ kan monsieur Boli ale fana tun bɛ yan ka se ka plateforme sigilen don ka se ka sɛnɛkɛla min bɛ yen n'o ye malo sɛnɛ ye ka se k'olu fana tɔbɔtɔ an ma dan o kelen ma opposition bɛ kɛnɛ kan an ye wele bila majorité fana ma minnu bɛ ka se ka fanga yɛrɛ tɔbɔtɔ an ye wele bila o ma ma se ka ma ye kɛnɛ kan an ye wele bila ministre de commerce ma n'ale bɛ jago ko yɛrɛ kunna n'o ye feere ye sanni feere ko kunna an ye wele bila ma a y'a jira n na k'a fɔ k'a tɛna se ka bi sɔrɔ ni kumakan ninnu min filɛ nin ye aw ye faamuyali sɔrɔ a la an hakili la bɛɛ lajɛlen ye faamuyali sɔrɔ nin kumakan na ninnu de bɛ dansigi kɛ bi walawala la walawala min bɛ yen n'a ye jɛmukan n'a bɛ tɛmɛ Africom TV sanfɛ ale ni l'hôtel Radisson olu ka jɛ ka baara kɔnɔna na an b'a fɔ aw ma aw kan bɛn waati wɛrɛ. walawala jɛmukan yiralaw la Africom TV ani Hotel Radisson Blu olu ka jɛ ka baara kɔnɔ.
Ce programme vous est offert en partenariat avec l'hôtel Radisson Blu de Bamako.